يقبلين تقبلين أزول فلون أنشوف يسون غرسيد وساقين با كي ندير دينيغ je suis là pour 15 minutes. Normalement c'est pour 15 minutes mais bon après نراس quand même الجماعة شحال دركاز شحال تمطوط تمغناس surtout et وكنا لازم نخدم مع سوجي كان pour 15 minutes ça se fait pas. نراس quand même أدر نوع quelques questions par rapport à une semaine en fait le sujet de Wassaguinin c'est le constat politique. Voilà, on dit partagez la vidéo et faites des j'aime surtout et essayez d'inviter vos amis en attendant. Merci.
زول فلون يثمان يتيكل تسنات يسقسي ديوني نايد يا با دسون اسك سلميد دا خاطين انا ديباتو اسك سلميد دا خاطين خدمي دا ميساج دانيام التراجع ديوني ديني مسل ميد دا خاطين باسكو ينايد ديوني يا با دسون با سا فيان با دو موا زول عايزين الصلد زول هشام الى الصون داكور باسكو يوني قراك ولاش صون دونك صور كان مع عزيز وقبل هذا عندي يتبان نبذول دابا اي بي هذا وندير اونكور اون اوتر شونسون نقول نعلو نسيت بلاد حمرات لا طاس واش كاع حمرات
Tous les jours, c'est la cour. Et on dirait le sujet du jour, c'est le constat politique. Par contre, les commentaires, essayez de vous concentrer parce que c'est un texte. C'est une de mes conseillers. Que j'ai enregistré. Malheureusement, ça me fait exogène, c'est Adrien, donc il ne peut pas être là. C'est pas possible, à cette heure-ci. Donc, je l'ai enregistré. Le sujet sur le constat politique. Alors, je l'ai enregistré. Voilà. Alors, attendez, évidemment. Mesdames et messieurs, bonsoir. Si nous avons décidé de vous parler aujourd'hui, c'est au nom de l'amour que nous portons à notre mère patrie, la Kabylie. C'est au nom du profond respect que nous portons à notre peuple kabyle, à nos martyrs et à tous ceux qui ont donné leur vie et la vie de leur famille pour une noble cause, la nôtre. Nous ne pouvons plus nous taire, car notre silence serait complice. Nous devons la vérité aussi amère soit-elle à nos militants et au peuple kabyle en général. Nous lui devons l'heure juste et ainsi lui permettre d'appréhender son avenir avec réalisme. La régression de notre mouvement est malheureusement constatée en Kabylie et en diaspora. L'amertume est sur toutes les lèvres et pour cause. Le mensonge et donc la trahison du sacrifice des militants a conduit à l'hémorragie des cadres à l'origine de la multiplication des tendances au sein du mouvement indépendantiste.
La désillusion et le désenchantement ont fini par gagner. Ceux qui, contre vents et marées, ont tenté de résister à cette érosion. La débâcle a fini par ébranler les plus sages et les plus engagés. En effet, nous sommes tout simplement tombés dans le divertissement. Marches, dîners, festivals, football et causeries diverses. L'esprit militant n'existe plus chez les prétendus dirigeants à tous les niveaux. Toute la place est conquise par la course aux honneurs aussi ridicule que répugnant. C'est dire que l'absence de vision, de programme et d'information objective a pour corollaire immédiat la propagande, insultant ainsi, sans scrupule, l'intelligence du citoyen par la profusion de slogans creux. Par voie de conséquence, le citoyen kabyle est abandonné à la rumeur et donc à l'ignorance. Les échecs et supercheries sur lesquels nous reviendrons d'ailleurs dans nos prochaines publications et la régression sont présentés paradoxalement sous forme de succès imaginaire à la Ben Bella. On cultive ainsi l'autosatisfaction qui couvre la faillite et la décadence. Le provisoire dure et semble s'éterniser pour instituer un pouvoir personnel qui ne fait qu'éloigner les militants les uns des autres. Du fait que ce mode de gouvernance ne rencontre pas de critique, il érige de toute évidence une obstruction à toute amélioration. Et c'est cela, la médiocrité. Évidemment, cette dictature creusant quotidiennement davantage le vide provoquera inéluctablement son propre effondrement. Mesdames et messieurs, il est appelé à la conscience de tout et un chacun. Notre silence serait complice. Le mensonge est le début du crime, et dire la vérité est le premier acte révolutionnaire. Avant de finir, mesdames et messieurs, nous vous informons que dans nos prochaines publications, nous reviendrons en détail sur les mensonges, supercheries, échecs et manœuvres auxquels le présent texte se réfère. Sur ce, je vous remercie énormément de votre écoute. Merci. Alors, يتم غيستمع اسكو السلام ديال التكساكين غنبغى ما زدعوده ما زدعوده بغا ما تيدرها بور لا دوزيام فوا تيدرها اسكو السلام دبليح يتم غانا ساكين ايدي غانا التكساكين Est-ce que c'est le mestre de mniح نعملو زدر نقول son je ne sais pas je vais essayer de modifier comment d'avant oui c'est un texte Malik Belhamouch Niagd c'est un texte et c'est une de mes conseillers alors je préfère تدغري تنتال parce que ça me reste voilà c'est la كانت تسين دوك يونيون et c'est des indépendantistes ماشي هو داك سكاررنا ولا عيب هذاك ودي يساوي لك كي يقيمون انستونس سيستم نافيكن او تصلي سيستم نافيكن او هي سيستم هذا شيء عزيز ولا خدمه تنونكور سليمان ولا خدمه ازول سليمان زول فلاك دونك جو بونس كو جو قد سولا ثرا باسكو كاين كونيا زول فلاك حميد تصلوا اسلا قن كان كينوم كانوا والحاله باش تشي لها قن كان كينوم كان ويا اسلا غاين فوالا بون ثاس ورا حميد وديني زول فلاون ناس ني استزمرت الفضل ون يودي وزمن
واستثمرت من سنوان ويديو زامنارا فوالا دونك هاد انترفينيغ دا الجول سي باسكو شعير الوقت ومن بعد سي بارابور لو تكست لا ريداكسيون تاع قشيش تاعي ديوران لو تكست سي فري افكتيفمون باش نقد نكونفيرمي نكوني ما نقدرش ديال التيران داين نعيا ديال لي مارش نعيا ديال ديني نعيا ديال ماريوين دونك je pense qu'il voulait dire autrement qu'il nous faut des projets hein? Par exemple le projet du Parlement kabyle le Parlement c'est depuis mon adhésion à le mouvement يمكن واحد 3 سنه راجو الحقاد سميت مع الموفمون كاين الحقاد وفي غد مازال نقرب بلاد نخلق البرلمان كابيل دونك قال لي 3 دو سا ومازال نقرب بلي ذا كان اكيد نخلق بوركوا سي باسكو سي ان بوين تري اسونسيال بوركوا لو بلوكاج هكي اشوا je vais citer un exemple كان داكي normalement nous allons profiter de cette initiative دي تورني مازال دينا كوم بارلمان داكي دي فرح هاد الجنات عندها لي فورس سبيسيال روحهم دي وكنات بنو دينا يخمون ذكر دينا تدير دونك لو كوميتي دي فيلاج يزمينا لا وحدس يزمينا كاس كيز اون في لي ممبر دو كوميتي ils ont rédigé des lettres et le comité de village ني غادي يدورني العرش هاد الجنات دونك شكان نقدر جمان et puis il y en a des comités qui sont pour le pouvoir la plupart des syndicats DS ورحنا là d'assister à la réunion mais rien n'empêche que les citoyens auront une donc c'est une force voilà donc ça donne l'exemple d'un parlement et pourquoi par exemple le gouvernement il n'a rien fait le JPK par rapport à ça officiellement il n'a rien dit je parle du gouvernement provisoire kabyle pas de l'agence ni Siol parce que je gagne ou rien du tout voilà تنمرتك يا حميد ثمة سليمان أقمة ثمة كاتاسطاس الشو ديال مثلا يزور سليمان كاين سنوين في كيغاز مسلاي ولا ملك أقمة شحال بدنا يتقرا ملك أقمة لا اللي فينا ما قاري دارني داخل وما انا اسمع ظني ميك دينا غاسكارنا ça veut dire c'est des questions que tu n'as jamais entendues auparavant الدنيا دنا خاطئ 18 سنه نكوني نتنا jamais تسلط الى فراغين jamais تسلط كي un travail méguer tu vas pas me dire le contraire voilà منوخ c'est pour tous les Kabyles اين ثمثلت ثمون قبيلي تاعنا او قبيليين donc ils ont tous le droit de militaire ندوي دي سوالنا كان اكثر الامازيغ j'ai des questions عزيز اتنتي تبوزير دابور زعما شي كفا غادينيا je vais ton cours Axel. Bref, j'ai 5 questions en fait, 5 questions à respecter dernière ou la qualité de faire le sujet. On va pas polluer parce que au sera maratas نير 15 minutes انا اساسا فكرت سوايع بي ساعه شغل نروح اشغليو j'allais prendre même 3 semaines c'est-à-dire 3 lundis نشغليو. Alors j'ai 3 questions. La première question, que se passe-t-il réellement à Tazmalt? Que pouvons-nous conseiller à nos militants? Arrêter, continuer, changer de méthode, conseiller une localité d'aller toute seule vers l'affrontement, pas suicidaire. Il n'y a pas de direction de mouvement indépendantiste à l'intérieur du pays. De l'extérieur, on sait juste dire bravo pour envoyer nos jeunes à l'abattoir qui pourrait organiser la résistance. C'est la répression s'abat sur Tazmalt. La Kabylie doit-elle s'organiser autrement? N'est-ce pas le moment de mettre en place un cadre de concertation, sachant que la mobilisation générale est la seule façon d'éviter la violence qui pourrait mieux mobiliser qu'un cadre de concertation? Voilà mes questions. Et vraiment, il faut vraiment les sujets. On est vraiment il peut choisir un autre jour, mais comme le waqt ديك فرطاس j'aimerais bien ما إلا يكون أدي في كلام غورين دغلاس في نراكاين et puis le texte lien et de narakin Axel Amazir c'est la deuxième fois que قبل عزيز là tu joues ton cours
Là, j'ai toujours en cours Axel. Hein. Là, à plusieurs demandes. Mais là, j'ai eu ton cours. À ça, j'ai rien à te faire. C'est bon. Moi, te faire la c'est bon. أزل في الأول أزف لك أجمع. أزل في الأول أزف لك. صح عارفة فضل نوان صح رمضان نوان صح بال تقصير صح الفضل وين كيك زومين وي نكيد في كيستيون معليش يقيس لا بروميير معليش جل دروا كي تقسم هذا ما تجي بال دروا داير با يا با سوسي اوكي يا با ما كاين الحاجه ولا شغيريف ما يوث الحاجه وي الى الماك هكا وي الى ليرك الى ليركا هي الار بي كا الى ار كا الى ماك سي الذي غلط اي قارن غلط سلا خان لي اذا انديبوندونتيست اوريتي كاروا الا واش تا دي انديبوندونتيست سيتو لان سي دي انديبوندونتيست دايا او تورتي كينارا الا واش تنغلا il peut être indépendantiste sans être du MAC, sans être de l'ERK, l'RPK, bien sûr. Il y a des sympathisants, il y a des militants. ضد لي سامباتيزون نو ضد في انديبوندونتيست كان كاين واحد السين كان ouais et oui ما فهم نسيت كان bah il y a des indépendantistes qui veulent l'indépendance de la Kabylie. Ils veulent l'indépendance, ils sont pour l'indépendance de la Kabylie. Mais aucun programme, aucun projet. كان كيجينا. في مال تهضرت في les mouvements dynamiques. Non, les indépendantistes كان كيجينا كان. Anyway, explique-moi. L'un pas tous les indépendantistes. اللي par exemple نو خاطر لا وين كي ديفران كان كيقارن كاين انديبوندونتيست سون كي يقارن كاين لماكور كي يقارن كاين ليركور كي يقارن انديبوندونتيست بوين ايوا غنمشي القانون اسمي سيلانس ولا شي هذا كاع لا ولا ضرر وزمرا ولا غيوني الى انديبوندونتيست سون كي سافيش ولا هي مو فهم راك تاكي انت وليثن الان ليش تجي بغاو تاع لا ريبونس هذايا والله كان قالك شخصيه باش تجي عشان انا ريبونسك ما عزيز يمكن لك درا في الحاجه إناك ولاش لا ريبونس دايا كذا كي بغا تزرا بغا تفهم البوان كينا البوان كي بغا تفهم ولاش اثن وجبك كي داك ما عزيز سي لانديبوندونتيست automatiquement il est pour quelque chose soit human salmakna human sliarkana human famaka كاع après c'est les différences يزما ديال مسلمك كاين يزما ديال من عيني ديال قال الاركا يزما ديال من عيني ديال قال كلمك 100% mais au fond de lui il est indépendantiste l'arka ils sont indépendantistes c'est des indépendantistes زرير كون كيتهضر هذا يمكن هضر كده في سيرتا ميليتون سناغثن سونطونيو ولا كشتينيا انا هضر فرانشمون ديريكتومون سونطونيو ولا كشتينيا ميوسان سون انديبوندونتيست جامي كيديني كي الباك جامي كيديني كي لورك جامي كيدينا كا باقي ما عزيزنا كاين نشتاقي ولا ميسا غوري اكل معناك وانا يتخمم منك كيوري سال المعنى il peut être d'accord pour l'indépendance de la Kabylie, pour l'idée de la Kabylie sans être militant. Il a le droit. Je suis pour l'indépendance de la Kabylie, mais je ne suis pas militant. Oui, il a le droit. Aucun projet. C'est normal, il est d'accord pour l'indépendance de la Kabylie, mais il n'a pas envie de militer, il n'a pas envie d'être dans le mouvement, mais dans sa tête, dans son cœur, il veut l'indépendance de la Kabylie. Ivran. Il est pour, il n'est pas contre. Il n'est pas contre l'idée. Il est pour, mais ما تولد par exemple هدي كذا في الماك هدي كذا في لورك هدي كذا كيجينا اكيد اني كي اجي سوي انديبوندونتيست ما تفضل يخدم كيجينا يخدم لي فيرغول سي كوا صا ترى راك دير حاجه راك عزيز il faut savoir
faire la distinction entre la critique et dénigrer. La critique, c'est un droit. Mais vrai de critiquer qui tu veux, tu as le droit de critiquer. نو اسمح لي دقيقه، اسمح لي دقيقه حميد، ولا هو قلنا كيقار البارد دو حسن تاع مروال نو ديزولي والسين غير حسن تاع مروال جيريان ديال كونتر فريد جنادي سي با لا بين خد هضر تدر من سماون جو لا ريسبكت سينا قلنا مليح مليح السين غير حسن عمرو عليه خاطر سناخت مي السين غير بيرسونالمون السين غير كان طونك بيرسونا كي قلنا جي ريان كونتر لوين جو ريسبكت سي دي مي باش هادي سيتي وكاين يسمعونا كي نو فهمني نورمالمون انواع سيتيني خاطر سيتيني كومونتير غير خصني داكي كومونتير سيتيني كومونتير يوان فهمني دي ونيتي دي سيتين داش يدينا في لاسن نو اكي قال زعما تقصد هاد السينا كاين لي ميليتو ياكي ناس لا نو دونك فوالا نتواجد تدي حتى الميرتك معايا با تسيتي ثاني واجا نعاود يعني سقسيني خري باصو اي مجلس هذا ريبونس اسمح لي كي خمنا الوقت كاين ولا شغيلي فلاش فلاش كما سقسي ويسين ابدير بالحموش لا ما فهم هذاك ما تفهم هذا با سوسي فازي يا كما je te donne la parole à Malik si tu veux. La journée est en cours à Kader semaine نتراجع faites des j'aime faites des j'aime sinon le directeur examen faites des j'aime faites des j'aime s'il vous plaît des j'aime je garde les j'aime voilà encore je garde les j'aime voilà je garde c'est une seule personne qui تخدم. aucune réponse Agmaziz on a dit on a سقسي ويسين مالك بن حموش allez c'est parti مالك بن حموش لا جاي تنكر مالك كي ودنا مثلا ساعه تصل الوقت فكر دي سقسينايا كل يوم ندير هكا فيت في ازوف لك مالك كما الصدمه مالك اسوفيسك ازول في الاول اسوفيسك مالك نشوفيس وانا نزل في الاول كي فين ميرتك ما نبدو كان ادني كان نزولك يقال ديسلان ادني صح فطوركم يقال يوزامن صح من سنوني يقال يتشان نبدو كان ولكن يقلا قاعد نبدو بارابور التكست تاعي غراو تمثنا ونزيوانيتا باش هاد الساعه تضاتي الهان سمكتايد ديال تزليت الناس عندي لكن تقشيشتني شونط معطوب شونط un poème-t-il mourir alors Kinevori c'est pas un texte c'est pas un simple texte le texte qui est غراوت مثلا يمكن نوع تيجيب لي كيستيون سي بور سي ناك سي ان تكست سي با دي كيستيون ونوع غير تغرض لي كيستيون ابري سي بور سي كنكتب هكنا انا تا ميساج نيا لي تكست تامي قال لي يا خليه يتسلم رانيا هكا سي بون لا سي بون لي تكست تامي قال لي ناك نسلاس ديجا مازال ننسل heureusement c'est ça qui fait la force de la Kabylie c'est la jeunesse kabyle السنة ثاني ميرثيمي وتمثل هاكيني غادي يكتب التكست هاكيني السنة ثاني ميرثيمي مي تساعد الكوراج تنيطيد غاسما جو بارطاج با 100% ton texte je suis pas d'accord avec toi 100% bien sûr mais je salue ton courage et je salue Fada Tagini تساعد une belle voix تنيطيد سيس هذاك شمع لي كيستيون هاكيني كيما حميد اوروزمون تهضر في الزمالت باسكو قرحيه شويه طاحولي ولاد كاينين في الزمالت يظل يخدم مثلا واغزني ونسري ذاك ني غنمسلا يتزقس
لكن كي تضرا كاع الزوغان تضرو قفو تضرو غزرة مقرانة تضرو ان بو بارتو عندي لا اون سيكسيون كي بوج باسكو اكtuellement il y a la section Tazmalt qui bouge. Ils veulent pas que Tazmalt bouge. Ils veulent pas que Aqvou bouge. Ils veulent pas les Kabyles bougent. Parce que c'est vrai, il a un peu le calme. Il va ouvrir la Guinée. Mais là, tu vois, les كتمثل الناس تصفغن خدم الخدمة العالي sur le terrain. تعرضني وكنا ضرزون الشغل ليا. داشي بغا الدينار. Le pouvoir algérien il persiste encore à assassiner nos valeureux martyrs la deuxième, la troisième, la quatrième fois, avec la répression à Guinée sanglante. À chaque fois que nos militants veulent rendre hommage à nos martyrs, نشتاقيني دايني سي نسحسف داينا نكونداني كايني بيرسونالمون ناغ لا نافاد ناغ لو ماك اي اون كوندان فيرممون سي اكت باربار que nos militants sont en train de subir en Kabylie. ما يديني ذا شارس نيني ورا شنا ما غاد كملنا منه لا غاد حبسان لا غاد عاود لا ميثود ساعه كي ولك محامد ديالنا كي نغا في الشغل الا انا ما كيني واش نقال راه حبستي وراون راه نشجع وكنا ذمت وراون راك محامد ماشي ما نتيدير ديال الغرب نكوني الا قنسوسم ونسوسو مالا ونشجع راون هذا مثل ما الا قدمت وراون قلا هذا كاين ولا كنا نمث لا يعني كاين قلا هذا كاين ساعه ونا نساعد مثلا نساعه راه تدرتنا نساعه راه الفاميليا كتش لينا كتمورت يكتزالن يسون سور التيران. Si on est en train de parler une Kuni Guinéen sur le mouvement, on n'est pas en train de manipuler, d'envoyer nos jeunes le massacre. Dans la question, il faut changer de méthode. Alors, il y a rien, la collection canée. هذا اللي صغار وشي تفضل سموس قوتنا خواليا يمكن حملها سموس قوت نديجا حملها اما نحمو اما نتسنى انا غير سنو انا خمس لجام خمس لجام خمس لجام ابري كاسنيني يوراو قبيلي ثمارة فوما تخدم من دي زاكسيون il faut pas faire des actions la nuit il faut pas leur donner l'occasion de massacrer nos enfants il faut pas avoir peur ما لا تزلنا كنا تزمن في اللونه ترولم اللي قاعد يغليني كتروزون سواطاس واللي قاعد يكاتني لا بوليس هذه فراجني كتروزون اشاك فوا on a de l'expérience ماشي نسمح حد نكشمال الموفمون يا غينيا الموفمون يا غينيا ولا تمدي لول كنا تدي سلولن كنا مازال نسمغار مازال انا نسمغار اون لا pour continuer ce combat avec fierté et dignité اذا شاسني مثلا ما تورغانيزي دي زاكسيون هكا غينيا il faut pas les organiser de guerre انت كاسن اوكازيون اونور اللي صار الراسا كي تروحون لي زارابيا اللي تروحون باش هاد المساكرين راونا ils sont en train de لكن ديناك مثلا ني غيدخل من دين فيديو مثلا نيكس فيطار انايك on dirige il prend du plaisir de taper nos enfants certes il prend du plaisir pour taper nos enfants لاني قال لي ديسني قارش كاع فيا في مورد القبائل ils se prend volontaire pour venir massacrer les Kabyles ils ont la haine entre les Kabyles contre خاطر واشو تيسمين كذا كي تسمن الزقنا شويه قدرانين ساكن لا جوناس عايشين خير لا جوناس نسن لا جوناس فهمن خير نسن يسو انتيليجون خير نسن تمورتنا تزديك خير تمورت نسن غا ساكن دي شرفوفن دي دوراني كينزلا ماشي هاد كل تمورتنا تمورت كزديكن بارابور على سكيراس دو الجيري مالا كاينين كدكريه ونا كاينه هكا كاينين السوالم ديال الغرفه باش تذكر مراونا الوينات عندها نذكر راون هنا كاك عندها نذكر راون هنا كاك يمكن عنو نساي ولا راونا نكون عنو نساي راه مثلنا نكون ذات مثلنا اذا مزوري دي تشفغنا راه وفري On est la famille révolutionnaire. On n'est pas là par hasard. On n'est pas tombé du ciel. Mais il faut remarquer les indépendantistes kabyles. Je peux dire à 100%, ils sont de la famille révolutionnaire. On ne sait pas où le mouvement est. On ne sait pas où le haram est. Le mouvement est. Le nif de الحرام كان يقلن داخل.
En bas de la faute est humaine. Chacun a le droit de faire des fautes dans cette vie. نساعك الحق نساعك وزرف نغلط وين يقدشني غلط وين يحفظون ذيك الغلطات الناس وين يكتزن رزات إن ياكلوا الناس غلو يضرح حفاظات نكرا السعايا غلو يضرح حفاظات نكرا السعايا تزملت سي لا بروميير كومين et des scalaines les mouvements. À chaque fois qu'un mouvement, qu'un grand mouvement, c'est la première commune qui réagit. Et c'est pour ça que c'est la dernière qui réagit à chaque fois aussi, maintenant. Attends, toujours رحنا دار نتاج ملتي قاد يموتن رحنا زندي بوليسن ديجا ضارمين العار هذو وثنا راونا ور السطحان ور الفضاحن روح عند تلمست رمضان لمست رمضان الي ميليتون يقلق هذو ثنويثنا روح نكاثن ويا النظام رزان طيحونا وثن قاد يخضانك قلماك حبس نتني تشطونو بلا تساوي نتنكاثن اي سون تران دو فير ان ترافاي énorme pour éradiquer la mouvance démocratique dans la mouvance indépendantiste Kabyle Kabylie. C'est le même scénario qui se répète. Nous avons donné des anciens nous avons déjà 2000 années. تروحوا ندير تودرين تروحوا ندير داخل لي فيلاج تروحوا ندير داخل لي كومون تروحوا المحلات تروحوا خامن العباد كتنس لاكريموجين داخل خامن اكسبري pour soulever la population contre le mouvement citoyen de l'Ouktni. Ils sont en train de faire la même chose pour le MAC. Non, pour les indépendantistes. Ils mettent les indépendantistes. Les indépendantistes, à Sidi. Ah, bougez-vous, حركتوا. هذي دوات مثنون زمالت تسواوتن. ودي نتقن الزقوان. أنا واثق كان الانديبندنتيست كي نتقنا كاين. ولا هنا في ندات النوالية. Indépendantiste. Indépendantiste. Nous on est en train de travailler. On n'est pas en train de croiser les bras d'Aguinia. On fait un travail exceptionnel. C'est juste qu'il faut gérer comment ça se fait et comment ça va se passer. نعيا زقس واقي ندكاكي واقو ديني ورا واقي يخدم راه ولاش انا حاب كنخدم هي وخصم تبدا تخدم قبايلي تحواجك قبايليين ايوا تخدم ما راه مثلنا وثنتين الا قد تفهم هاني دات لي زانديبوندونتيست كي قلان كتمورت ادخل une déclaration. Je les invite à faire des déclarations, à faire une vidéo, enregistrer une vidéo et parler. اكيد نهضر نكون اذا قلعنا نهضر avec notre modeste personne داخل الموفمون هاكيني لا نشطوح نكا هاكي اللي ميلي طقنا وكسار ونحبس لك الشبابع اش تكمل نكون اذا متجد انا ذات لي بيرسوناليتي هاكيني قلنا قرناك نكوني انا اذا كون ويا ولا تاخذوا المونونه كون نواليه dénoncer ces massacres en Kabylie, dénoncer l'emprisonnement de maintenant Touati Marzouk, 10 ans de prison pour rien. Il est où la société civile? Ils sont où les élus? أنا قالت لي élus نادي رحنا نوقفوا لسانديكو ستيمن بغانا علقنا تعلمت الجزائري محمد هارون. Parlez maintenant contre le pouvoir algérien qu'il est en train de mettre nos enfants en prison pour rien du tout. اوي الحوايج كنت هدر مالا في الاسد طلع يمكن ارماس فرحات ما يغلط قوان طلع يمكن ارمالك بن حموش مالك يدينا طلع يمكن الحميد معلم مالك يدينا رحت للشام رحت تفهم داخل الكفريده تهز الماء كون وما قبايلين تخدم في قبايلي نوال وكنا حوايج هذا كانت السايبر الدار وما ما تكريتيكي ماكو vous avez pas le droit de critiquer fermez vos gueules c'est ça le vrai truc c'est on est des militants. On est là, des militants, il n'y a pas de problème, on va se respecter. Oui, on va se respecter. Et on se respecte jusqu'à preuve de contraire. Mais maintenant, il y a qui est indépendantiste et après on ne le voit pas. On ne te voit pas, cousin. La politique de la chaise vide.
اللي هو لا بوليتيك دو لا شيز فيد. هذا الشيء هنا تاكينيا تفهم الجماعه بمكنوان كما ثنا قراك الا لي زانديبوندونتيست ماشي الماك ماشي لي ار كا ماشي لي ار بي كا. اش لك لي زانديبوندونتيست تاكي لينا لك الماك لينا لك لي ار كا ذا شوت لي زانديبوندونتيست تاكي او اذا داش الحمو يا زير او اذا صراجو نتا نكاروث وين يربحنا في الدنيا ذاس نسنيت نويذا نسنيت لي بيرسوناج كي تمورت القبايل نسنيت ذا اختار هذه قيم كتغمارتو دي هدار ودي قروالو هذه ميز هذه ولي هوب نسنيت نقلعرو شنيا نسنيت نقلعرو شنيا نسنيت نتورا ذي عنا كاين اكتوالمون اثني لي ميليتون غير انا اثني تسوالي لا تطوير لا تخدم لي فوتو فيك لي كروند بيرسوناليتي دان الموفمون نوثني خدمن في الدولة نوثني سي دي زونسيان بوليسيي en retraite que le pouvoir algérien, ils les ont placés un peu partout en Kabylie, dans les universités, dans les hôpitaux, dans les cafés, dans les bars, dans les cabarets, pour manipuler les Kabyles. نكوني نتشلصا نكوني ذاكيني نتشلصا داش يقدرانك الزمالت هذا لا فوت دموع من فرحاتي ما زيغني مولا وين يضرانك الزمالت اوماج يا التزمالت اوماج ان كرو اوماج وراش تزملتي كيف غانا دار انت جملتي لما هي مغرسن هي مغرسن تسوتا فركانت كوما سي ما هذاك اساس مسخرني معنا لكنيا وين يكرن كان كاين فرحتي خماكه فرحه تيزم فرحه تيزم انا ويك خدم من عينك خدم فرحه هذاك انا ويك خدم من عينك خدم لو ماك انا ويك خدم من عينك خدم الموفمون دي بوتيست كابيل دوبوي ربينا في ربيها واش يخدم لك نقولها وانت مزيغ نقولها وانت مزيغ ناسيونال اوفيسيال يناير معطوب ولا تقدر محمد هارون كان لوتوريزاسيون يخدم لا ستيل اون فاس لا بوليس قفويات مثلا سي لا مانيبيولاسيون بور دو سو بوفوار مافيا et assassin qui veut récupérer les personnalités نينا il veut récupérer les mémoires نسان كون تعسمت فرحتي مزيغ داش يخدم تعسمت الجي بي كا تعسمت الموفمون داش يكسلوات الموفمون يونع الموفمون يقرز نعدى ديجا داخل لي كريز غلب التيكيا اون لي زا سورباسي اون لي زا غومي نكوني لي كريز ننوب لي كريز اوني ان بوبل ديموكرات نتربى داك الجماعة القبايل نتربى داك اللهم صل عليك يا رسول الله اللي داخل الجماعات نتربى امين يوم نسيس امين يوم نراسيس نتربى داك الكونسنسوس نتربى داك داخل الجماعات القبايل ايه تمثل alors le combat continue لو كومبا كونتينيو مازال ذاكي مازال الكومبا كونتينيو مازال راهو التقبايليتات بازاقل مازال تقبايليتات تبدد ولا شويك زمرنا تيغضال اي باش ازدا ريبوندي هاك مثلا النظام هيك مثلا اسمي سليمان اشينا هاك مثلا اين يقدر ذي فريحه نسحاس في السياس اين نزمرات نخدم اقلا هذاك يغروان ميدني نشكاون في بيبلي نشكا ثلاثه نبيبليه يمكن شوي با ريسبونسابل داخل نسيوان شوي با شي اوكين ريسبونسابيليتي داخل نسيوان مي نشكاضي دا ميساج ان ميساج هناك يقوى لا بروف كرشنا هذه سيوان خدمنا يني مزمان تخدمان اسنيني عفو ذي قرزني ورشنا كسيوان شكا اسنتي مارن بيبلي انت دي مارن ما باش يديني وان لا نافات il est pas en train de travailler la navate il est en train de faire un travail exceptionnel après il y a des ministères qui sont en train de faire un travail d'organiser des projets de les mettre sur les papiers, de les mettre sur la table, eh ben, on va vous les mettre sur la table, le peuple kabyle. Je vous promets qu'il y a des projets exceptionnels pour la Kabylie. Après, voilà, je vous assure qu'il n'y a qu'un Sarkozy. Il faut prendre le Karcher. Et vous inquiétez pas, le Karcher est un nourriture.
مازال كانت نشعل نسير النيطوايي. اي لو كومبا كونتينيو. ايش الصغار كانوا ندرنا يوف اسنا راه تجميل سياكي سي تولوز ولي ويلسون الكوراج اي ليكيب ناسيونال كابيل كي سون ا لندر اسنينيا افوذي كرزن اكسل بالعباس يخدمنا خدمنا عليه اسنينيا اكمثنا اكسل برافو تنميرتي كاين ربي كيف بفوز ان شاء الله ما دوم ثق مشتاقين تصفرح غارفه قبيليه تصفرح ما كي قبيليين عند ملان اونيني تنميرت نوان كذا كنت قدشن ايوا كان هاد السيوضان ليكيب ناسيونال كابيلا قال وندي فوق اسنيني اكوي برافو تنميرت نساني وراشنا لونجلتير يديمو جرين اربعنا يديمو جرين ليكيب ناسيونال كابيل تنميرت تم قران تيك مثلا بالعيد ميموني ياك قدشاني كتازال ذاك ديف دزنا 8 سن ارثما كوراشنا ذي لندر اسنيني وربعنا يجي ينسن ذينا روح دار لي ماتش et faites attention à notre président voilà اقلع نتكل في الاول فيف لا كابيلي ليبري انديبوندون ماذويا النظام وين يبغانا ذي الدو اثن ماشي تدوها يرفعنا ماذوينك بغانا ذي صوب هذا سهل ربي فلاس لو كومبا ماشي الملك بن حموش لو كومبا ماشي حميد معلم لو كومبا ماشي فرحة مهني لو كومبا ماشي مبعزو زيد الشبيب ماشي نويل النظام لو كومبا سي بور لو بابل كابيل et notre combat s'explique. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. أموسور نوفراني من تمرت القبائل. حركة تقرير المصير لبلاد القبائل. ما تقدروا تفهم راني نقول لك هنا. ذا غرفة قبائلي غير يديسيدين. C'est ça notre combat. On est là pour défendre notre droit à l'autodétermination de la Kabylie. الصخرة في ثلاثة جنيه ثيلوفا كلشي فان عينانيا تقبايلي تتشفو فيها اليوم تشفو فيها اليوم اي افك عسوا جنيه لو ديريكتور كي لا دي جي سي ربي تمورثينا اثاني il est en train de menacer nos joueurs machin et tout لعب في الاول et tu vas voir اقلا نطلع كي تذاكين ولا نكون اقلا نطلع كي تذاك ولا نكون غتخلص ما كويس خير كوينك خرف انك قبايلي غادي يخلص خير كوينك عاون انت قبايلي تتشوف لا تستر تجميل تام قران فيف لا كابيلي ليبري انديبوندون فيف ليكيب ناسيونال كابيل اي فيف لو ماكانافاد جاك تلويثك مع حميد تمام ملك مثلا ميرسي كي تاسطاس تاجر ديون وهذاك ما يبغى اديف كان والو Gaïs, maintenant, voilà, j'ai 5 questions inéens. J'espère que ils répondent les questions inéens et puis on discutera des sujets. J'attends votre participation.
رفيق attention. ازف لك رفيق كما انسو فيسك زوفليك كيك شمال فيها كان جوست تريبوندي على ملك لاروش فيوت الهضره ملك الشطالي فهمتي كيما هنا اولا نقول لك كما نكي تسكر لا بارول اوكي الغاشين et en plus je limite j'ai dit j'ai 2 heures j'ai même pas envie de limiter جرى الغاشين فهمني واحد الناس كان j'ai pas envie de limiter ما سكري وانا والو كرهان كي ناس زعما ناسيني هكا السرا كان يسرح في مني باسكو جي سور اين ردينا داك الشيء لا ويك كي تسمى قول لنا ويك تحسيسن تسمقون دوك فوالا سيروك هوك تسمقون فهمت ديك كما سوفيسيك ولا روريك ذاك سينا بيك بروجي ستاتي مع هارون سي الفرويه ايديغال لاسوسياسيون ايتوال كولتورال واحد 400 صايقين تتزين في بروجيس مي كي قارن قلت اون فاس لا ستاتيو اون فاس الكوميساري كوفو سي لو سول امبلاسمون يوفان انا خميت مسيو فتيس الو الا قال نرقي هكا كاش الا قال نرقي تلوفا فوات رياليست ان شاء الله في قاعده كان في لاقي مثلا مالك نورمال قلا الصنداء ايضا مقاس متى لاقي بعدين فهمت ديك كما ايوا شريف قاع انت هضر ديك الشري غاز ولا الفقاع شاكان il est libre de dire ce qu'il veut ce qu'il pense il faut être réaliste كل يوم يسال لقات بوجي متى ثانك فرنسا ياك شم دارت مورت يا بوجين كيدي هي en 2014 j'ai été emprisonné 2 jours يوني قوتزيل فيا يوني على جماك يوني قوتزيل فيا مي ياكش دارت مو تزر حاليين لا هي بوجي عامس اي فاز دينيا la question داك لو مازال ça va dans le sens وين تهضر راك كشينيا mes questions les 5 questions que j'ai posées ça va dans le sens de ce que tu viens de dire de ce que tu viens de prononcer نقدر كاين اسكي تنوا ساكي selon, je veux dire, avec mes conseillers, on a préparé un texte. On sait que les militants de la République, ils n'ont aucune protection. Aucune protection. Ni avocat, ni rien. سمحي كي تفهمها في الحاجه كاع لي ما طاسي كاع لي من الاسيس زيك المومو كيما كيف كاين سافوس اسمي الزرار المومو البلون دو لومبلور المومو كوماسي تموسنا 4 كوا دي موند وغنصحر زيك المورد تسمو فانات في كل ماج بي كاين الماكله كي مورد ايكي فاك دينا جوست كومانديس وكال مومو كي بون با دومبلور فاق جانا مي اسمي الزران بي كي بلون دو لومبلور كوماسي تيمو وغنصحر سونس ايكي فاك دينا اللي بي كيك الهضرين ظلامي كان فهمك كده كمان يا با سوسي ايضا مقاسو متى تنميتك كما عزيز تنميتك طاس تنميتك كما انا دين ناد الوقت ديال طاس رفيق يعني يخدم دو موند
Avec des demandes. Je vais واخزن عازين أزول في الكوما أنسوفي سك أزول الحميد أزول كويز أزول في الكوما أزول كوين فقاوني لان كسري ذاكي با كاين انترفينير جوست بارابور رويني دي رانك زملت باسكو لو بوين ياكي لا بارمي لي كيستيون هناك دونك كوم شوي ممبر دو لا كورديناسيون ماكانافا تزملت نا الماكا تزملت دونك قلي اون كونتاكت توجور الماك انا زين باسكو انا فاض اللي نكسيت كو لو ماك يفو دير توجور اوبليو لو ماك انا فاض اون دي ماك ديريكت ماك معليش كاين كيعجبك نورمالمون سي ماك انا فاض شكلي يعجبك اكيد معليش ماشي هو كذا بروبليم ماشي هو كذا بروبليم ما كان نافاز ما غيسمي ساكن النظام ليسونسيال نتنادي تيمون انت تمورت القبايل فوالا مي بور المومون بون قلع داو زعما دينيض نخدم سو لي زوردر ديال ماك ولا عارم كيك دينا بون ماشي نشتا كذا سوجي هذاك الشمع ديريكت كوينات قال السوجي دونك فوالا سي بريفو le 25 عدان دير لي انت كاين ديزاكسيون عندها دير لي ديبوزي نجرب دي فلور في زكوان نسن دينا لا سيميتير توريرين كتزمالت ابري ميدي غليض كوم سي رمضان كوم رمضان إمذان ندقواس شويه كان ويوزام ويطس ويليونا ميك ابري بون شكاع عند بون سي بريفي هذا خمني اون اكسيون دكيض هذا خمن البورتري دي دو فيكتيم ني ابارامون اللي اندوماجين غيعيان غرزان ولا راه ثقي ويجبد مال الكذب اش يخدم باش يخدم لا بوليس زرار ماشي لا بوليس زرار يمكن لقاتني تسمير يخبي تنلمان شكا ولين تصبحيت ارث مقفرث كوم يدي فامي دينا يدي فامي باش يخدمن ايزون فيدي ذي مقفر ثنين الناس لي فامي ني راح تروحهم باسكو زران بلي الفون ريبريمي فيولامون لي ميليتون يروح نردين نورمالمون روح نك ثلاثه موسكات فارا الا ماسي مصباحي الا امين عزيزه ويس ثلاثاني عرقي سميس سي دي ممبر دو ماك انا فالت تزمالت فوالا سينا ils ont été arrêtés كيف مقفرث ويجبد مال الكذب موثن تندينا سير بلاص مي دو توت فاسون كوين دار الكوميساريا وزن تسرحنا راه الميد لي كود دي 18 بالك نا 19 داخل الكوميساريا ني ils ont subi l'agression des agressions وثنتن اي دايور يفقد ميون تيقود الشامة كونيريس ابري يغلي دياض ويجبد مال الكذبه كالور يكساو لو كوميسار تزمالت كي تان كابيل مالوروزمون يساول الى دوموندي لو رونفور تسد لا بيري كاين لي بيري كي نسينا راه مي دابري تهضرن ايزون لا بيرميسيون تخمم كلش يكومبري ميم ثمن غير ثلاث نغن يدنا انا وزري غارا نشتاك داير سي بورسيت نتا كوادن لايف هذا ابري سينا لا سيكسيون ماك انا فات تزمالت ديسيدينا نخمن عشني شغل كي لا كوميموراسيون هيكي شغل اوفرينا راه كان لوكازيون اي البوفوار دي زوغار لا ريجيونير داخل لا فيولونس اي بورتون vous pouvez pas imaginer شحال الغاشي يدي ريبوندين يدير انا واللي ثغريني صب ندك كل ثوذريني دي دورني تزمالت لا ناس تزمالت وسنت ميم سي ثوفيرت ويدي دابري لي زانفو كو جي يو ديباس 300 بيرسون ديباسين قلن سور بلاص اي ابارامون رحنا ظنولين لاكسيوني
ابري لي ممبر دو ماكوي غراسن وزرينا راه ما ظنيولين غاد كملن شغل تمشاورن اون بالوطاج وتفرينا راه ديال ما نسان ابري دينا ثلا دون انترفونسيون تري مسكلي تري فيولونت تري اغريسيف دو لا بار دو خبيتنا الامانه كاين غيقوجان الامان ويا ذي مقارن قوات الامن استعرض la police, libérée, et le résultat, plus de 15 citoyens tabassés, des infirmiers, les dispensaires de Zmal, deux magasins saccagés, un cafétéria saccagé, des véhicules cassés, les arrestations, 20 citoyens, pas des militants, ça reste à confirmer. كنيت ننتهى لميذ اللي يكون الزوج بالك نصباح الصب نتا كيمس دور رميس لنا كني bon il y avait des affrontements pacifiquement كاينين je le considère pacifiquement parce que وذاك armé de fusils d'acrymogène et de Kalachnikov mais les citoyens ديمنا لي زارم باش دني سولنا ندير لا فيولونس ديفاندين كاين ما نسنسي دراغن il y a des gens, ils sont même pas impliqués. D'ailleurs, il y a la vidéo. C'est comme qu'ils ont le plaisir de tabasser les Kabyles. Et d'après ce que j'ai entendu, les Bérégués, dans leur majorité, c'est des Arabes, les arabophones. Et c'est des gens agressifs, racistes. Pour compléter leur boulot avec Nilak. D'ailleurs, dans le Nidéran. وقيس هذين يضران sur le terrain. ذا شي يضران دبير لو ريدو أبري. يضلي نجمع نقلا ميري قلا بيسي تزمالت. مسيو المير ذا الكوميسار شاف دو بريغاد جوندارموري شاف الدايرة أكو لي زاسوسياسيون اللي فيهم دنقارا كنين عاستي منون لي زاسوسياسيون خدمت ذا لو بوفوار. Les membres de l'association, des associations, loin de là, mais les associations, dans leur ensemble, c'est qu'un instrument entre les mains du pouvoir. Ça ne veut pas dire que j'accuse les gens qui font les associations parce que mais j'accuse les associations comme des institutions, voilà. Et ذا دوفان كوم رواني ومسحن الموس كنا قارنا رواني وصفضنا الموس ران اللومه كيف في الكوميسار سي كوم كو الكوميسار ني تزمالت كي اكسانا كل بوفوار في تزمالت الور كو سي فو اكسان البوفوار توجور سي لو بريزيدون دو لا بي سي اي لو بريزيدون لو شيف دو الدائره d'après ce que je connais mais là oui كزران خيريو نغلطا يزمر يدي كوريجي مي رانت صفضنا الموس الكوميسار ني تزمالت سي ان كابيل سي با كو جو لو ديفون اسنيتو تاعك تزمالت ديجا سكريت نكيدس اني كتروح من ناس الكون ويروحن دونك باش نرلومك فلاس وزري غالا سي ما يلقى نرلوم فلاس نع خاطي نندنتيك ساولني رونفور دابري دنان انظري ورا ما صح نتا شاف الدايره باسكو الكوميسار نيستان كابيل شاف الدايره لا عرف واش نسيتي تكوين دونك بليجي دفنا قبايلي توجور ذا سفل ني غاون سي با كو جو لو ديفون loin de là mais il faut qu'on confirme la كنزار لا فيريتي اي بارتيسيبين داغن ارون جمعه كيك لا ميري تزمالت وإذا مقارن الراون الشهداء قراسن ديشين شهداء حاشا وين نستاهل راه جينيراليزي راه مي زرا بلي ديشين شهداء نغراون الشهداء ياكي نغم جهاد خدمنا كذا البوفوار ماشي كويدني راه ان كروند بارتي خدمنا كيدسن الور بغانا تلقى نتلقى في الماك سي كوم كو الماك يقول لنا derrière ياكي رانا كيك زمالت alors que le MAC s'est retiré il n'a même pas pris la décision si l'action تخدمنا خاطرين وكني وسلكنا راه فوالا دونك ذا نشتكي ساعه كوم انفو فين يعني انت زمالت ذا نشتكي كاني بغاتني هانو صواب غروان ما الا ويك زران لا ريجيون
نتزمال تناقوق فوريكي نغي وقورا نكوي ذي لندينا يزرع اكثر كويك يزرع كاكي يزمر غدي يسي ولا ذا غديني ذا الواجب تيد تتنمي حكو هكنا قارنا كنيا فوالا درنا كان يوث الحاج حميد المغاوله اذكر غير القبايل دو بروتيجي لي فامي دي جوار دو ليكيب ناسيونال كابيل باسكو لو ديريكتور لا جوناس دي سبور تيزيوزو وين مقارن دحمان التاش مع كلك شوز ابارامون يتمنى سيثن ايثن ميرثن ولا تمر زين كما تحضر منك كما سيني bien رفيق مسألة la connexion aucune réponse كما عزيز aucune réponse مالك بن حموش اكيد راكم كما عزيز تفضل ديجا un bon moment اكيد راكم عزيز لا جوي طون كور شو كانوا ماشي نتاك السينير نتاك دينيك السينير نتاك دينيا تقيم ماك اي تشمك الوقت كاع il y aura des autres intervenants on doit respecter la présence de tout le monde ولا غير كونيكسيون مالك تزيان اجل فلاك تيك التسنه مالك باش الصوت باش بغا نقدر نوض بغا كان هادو على المدى اللي كان باش ازدر شنو نبغوا نزل هاك شحال يقول كوي هضر داك السريده ثاقيه ثاني يصفحيد وقشا قد هضرن شنو نزل فلاك يرقز العاليه اللي تقرات خوالي ديجا باش سيني نزل فلاك كويتي خوالي ديال مد هضره في لاستان محمد هارون يرقز عليه انا كنتي قاعد ديسلن لاستان محمد هارون صافي ماشي 3 زون يتواخدم صافي بريسك 5 اون دمي كي تواخدم لاستان محمد هارون مازالو الفكراء يمكن ان 2015 نيا خاطر هو كي تيخدم حميده في مي سامتي انت يخدم ستاتيو دي مارتير انت في كيدير اشانا سمير نعزوغن ايمان مقارن كليبوزا راني 2000 ثميتي دي خدم من لاستانا كينا سنين هذا ميرثن ولا ثاني تنقران تيوراشنا مالكينيك مثلا كينا لا ستاتيو كينا ليتوال كولتورال اللي تيخدم الناس راه تجمل تيوراش ليتوال كولتورال سي اون غروند اسوسياسيون كولتورال كوفو ما جي اوكين لوسون ا ريسيفوار دو كيك سو سوا ما تيلي في فرنسا انا تيلي على خاطر كاولت نيت دم مستمر تقاس ديجا سرا ولي ملك العروش ما تساوى الميدين كوفو ملك العروش خاطر كينيا لا ديونو مغناس ام قران ذي الموفمون سيتويان نساعد الحبس نتشا غري نتشا قسلاتي وثلاث لي باروج لي بالون كاوتشو لو كان لي بال نورمال كيتشارو قروي 21 يتشارو قروي لو كان لي بال نورمال الى قليل قرايه لا كونيكسيون ما تنيني لا ستاتيو محمد هارون اوني با كونتر لا ستاتيو محمد هارون en 2001 on a baptisé لي هارون لي حفصه ام المؤمنين السوالن اما حنك ستابلاك ثني حفصه ام المؤمنين ني نضقريت رواسي فني قدا نخدم ثا بلاك محمد هارون مازال شافتونا في مونتيسو في الليسينيا لو رون بواني كلا فاس ليسي هارون ذوينا اذا كان لا ستاتيو اوني با كونتر لا ستاتيو محمد هارون سي ان اكي يدنير لافير كيني لا ستاتيو محمد هارون يا دو لا مانيبيولاسيون ديريير. On le dit, on le répète et on assume. C'est pas on est contre la statue de Mohamed Haroun. Au contraire, on a combattu باش تسيلي la statue de Mohamed Haroun. نعاون ليطوال كولتورال مازال راقلا نتعاون نيت شويني من زمرة سنين. برافو ليطوال كولتورال، برافو لي ميليتون سانسير de l'étoile culturelle, les militants sincères de l'étoile culturelle. Et la chance a tourné, c'est que le président, l'ex-président, le président actuel, il fonctionne, il fonctionne à côté, mais il est devenu le maire d'Akbou. Mouloud Salhi. Et c'est pour ça que la statue تروح على مكان النية باسكو نمشي للمير يلعب كينا هنا تسنين المير ديك يعطيك الصحة ديجا ما نتصوض نتا عديت سينا نتا في لا ستاتيو محمد هارون سي انا كي كاينيك مليح لو بوفوار الجيريان qui traite Mohamed Haroun de terroriste, qui traite l'équipe de Mohamed Haroun les poseurs de bombes, il s'appelle. À qui les poseurs de bombes.
en 2000 années, nous avons des souverains, les poseurs de dignité pour Mohamed Haroun et ses compagnons. On n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. نكون ياوينا إنيس مدر الكوميسارات قبل غسل قدم يزرع طوفي ويسمع الشاكي لما البوفوار الجيريان يفكيا l'autorisation à faire la stèle Mohamed Haroun أظرف باللي كي غادي récupérer la mémoire de Mohamed Haroun pour casser le mal, pour casser le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Et c'est pas que Mohamed Haroun. Il veut récupérer toutes les dates historiques. Le 20 avril, le 5 octobre, les dates historiques, il va récupérer le pouvoir à Guimapia et à Sassayet Bethel. Il veut récupérer la mémoire de Mahtoub, la mémoire de Mohamed Gouinad. Et le général Ekneritérien. Adi SOS Shfout. تروح لي تضربينا ترسم تجيك نشوف القراشة كيموتنا كاع ما نكمل هكاكيا نتسنى كويك انا هو ناون تتسكلينا تعاسم كان بنحبوش ما يناون ناون ده سي مانيبيولاسيون بيري سامبل وين تدرزت لا بوليس ايوا كناس كمال ويك زعف نكوراش يفاضي وثادي وثاد غاضينا انت تكون بني صغار نشوف محمد هارون دينا. Et en plus, les gens qui sont venus avec leurs costumes pour célébrer, pour inaugurer la statue de Mohamed Haroun, c'est qui? C'est les gens du RCD. C'est les gens du RCD. Et puis, on déjà قالنا محمد هارون يستخدم البيلي بومب، محمد هارون اللي هذا الغاز، محمد هارون ذا تيروريست، محمد هارون ذويه. أول سكننا نطاروا ليش سكننا محمد هارون تحتار نتقفوه الشاقي روح ندير دينا لسندي كوستي من سلسلة تعلمت الجزائر ثينا أنا كان تعلمتني تقوينا كنا الحبسي و 11 سنة الحبس تعلمتني شدي يخدم الكونسير زران بلادي في غادي نوطر وازون غادي ماذ C'est ça, il est tranquille. Je suis pas en train de dire Hamid Aftichi, il faut pas dire la statue de Mohamed Haroun, l'étoile culturelle, un travail. Il faut pas détourner la parole. Je suis en train de dire des vérités, Guinée. Le mouvement, c'est normal, nous connaissons dans l'Europe, كل وقت كنا تجينا تكمل منه. نكون هذاك كنا تلاعونين من زمان. ما حواجات مرت القبايل تكون يدي مجهول انا في مدينه زاتوان واللي وادي ما خوف نكونيا واللي وادي يدير يقول نكونيا انا توالي ميك وشاك فوا بلوكيني يا باسبوري وصافي 3 ans دولة كانيدا باسبور اتاع كانيدا باسبور de 2 mois c'est quoi le truc هذاك ولا تنبازق هذاك ما تنبازق اتاع انا باسبوري يتكال استعجالي Garantie. Ils n'osent pas me donner un passeport normal comme moi, comme tout le monde. Ils m'ont donné un passeport de 2 mois. J'arrive en Kabylie. J'arrivais. انت كنت نقول عليها هاد الواحد مرد القبيله السينما اخي ياك 100 سنه كيدايروا ياك مزراني ويدوا ياك مزراني كتناغيو لي الدراري تاع فرداش دينا قبولنا الراو تفهمي كدواره ونلف الحرمه ولا شيتن لينيغراسيون لا ستان محمد هارون ولا شيتن دينا يا لي ريبريزونتون دو ليتا الجيريان دينا سي تو يا كالكوزان اكي جو روماج سي دي ميليتون مساكين تروح ندير دينا روح عند الدند لا فامي هارون روح عند الدند ديال كاز النفط الحرمي ديوسان ردينا اسافوار دا الشريفي حسن شريفي سفيان عجلان لا فامي هارون جروماج اكلي وتمازيغ جروماج عند اكلي نركز العالي حميد افتيس مشاوي ذا ديوسان كنا يتمثلي وردينا لسنا وندي كوستيمان هضرنا وندينا تلعبنت في بلاد الجيريا تكلي خمدا كينيا تكلي خما تروحهم درنا كي تمانيبولي تروحهم تريكيبيري من لا ميموار دي مارتير لا ميموار دي زوم et on n'a pas le droit de parler parce que français là
اقناضي فرنسا هاد الكشام اقناعنا نكتمنا في المورثني ولا شوي من نسلح الناضينا جاو انت الويد لا ليل ولا يرس نعرف هما لو غاضي هكي الحال سولفتي يتشور دولي محمد هارون دويني نتقدر تنمير تنوان تنمير اليتوال كيلتورال تنمير حميد فتيس نريكي تدرتي وتدرت المشتا اسر خرج من تم قران تنميرتي السينا فودي كرزنا كما حميد كمل خديميك ثمورت القبيلو تسوال خيريك جاو انت الويث دني في الحرمه فيف تقبيليت فيف لو بوبل كابيل يثنمير ثنونا كما حميد جاو انت الويث سلمت مالك سلمت معزز سلمت انسرجين سوادا محكوس اللي كردان في برمكيام شي غمر دابكان في برمكيام محكوس اللي كردان في برمكيام شي غمر دابكان في برمكيام إنك تجي تتروم في عدل العباد وكذا غادي تتوم أهيك القسام. ويا فريق جناديان وراك فكد اندر تلعب l'équipe nationale kabyle, c'est à Londres. Voilà, le premier match c'est le 31 mai. On leur souhaite la réussite et beaucoup de courage et à Axel, un brave militant. الحكوس النسل يرنو الاختبار ويبي مشكل أكيد لسنانا الحكوس النسل يرنو الاختبار ويبي مشكل أكيد لسنانا تهدى غني وسيقني يا غيث النقاو في غاز السبيل وين تحية السلام. الحكوس ذكية في برمكيام جاني صار في برمكيام الحكوس ذكية في برمكيام. Nathalie, la jeu est en cours. La jeu est en cours, Nathalie. نديو ثروميت قرنا يبغى المسلاي. Azur Nathalie, Azur Flamme. Ça va? Ça va, merci et toi? Ouais, ça va, Inch'Allah. Bienvenue Nathalie. Bienvenue Nathalie. Merci, c'est gentil. Je t'en prie. Ça va? Ça va, merci. Ouais, cool. T'as quelque chose à dire au peuple kabyle? Bah, de toute façon, moi, je suis française, mais j'adore l'académie. Ah, c'est La gentil France, ça. j'aime pas la France. Non, il faut pas dire ça. C'est ton pays Ah natal quand même. non, j'aime pas. Ah ok, d'accord. Je respecte ta décision. Mhm. Je Bah respecte oui. ta décision. Ouais, Oui. Moi, j'ai c'est ton énormément choix. de respect vis-à-vis des cabines, femmes ou hommes.
Oui. Et puis, je vais me marier normalement avec un Kabyle, Inch'Allah. Ah bah, toutes mes félicitations. Oui, merci. C'est une très bonne nouvelle. Ah oui, ah oui. Nathalie, tu nous appelles d'où? Tu es d'où? Je suis de France. Mais de France, la France, on sait que tu es de France. Mais de quel côté? J'habite département? à 125 km au-dessus de Lyon. De Lyon? Oui, D'accord. ouais. C'est vers Dijon? Hein? Oui, c'est Vers Di- entre Chalon-sur-Saône et Mâcon. Voilà, tout à fait, tout près, ouais. Moi, je connais. Voilà, t'as envie de faire un petit coucou au peuple kabyle, c'est ça? Voilà, t'as pas de connexion, Nathalie? Ouais, l'image cryptée, donc bah, t'as plus de connexion, Nathalie, bah, essaye de revenir. Brahim Dehanout, bah, la joué ton cours. La joué ton cours, Agman. Brahim Dehanout. La joué ton cours. Bah, c'est refus. Brahim, ouais, tu as fait une deuxième demande. La joué ton cours. Et maintenant, celui qui veut intervenir, moi je vous ai dit que je n'aurai pas pour longtemps. Donc, profitez-en si vous voulez. Voilà. Je voulais juste faire passer le texte et puis ça se parle comme 15 minutes et puis voilà, ça fait 2 heures. J'ai préparé des questions. Il y en a encore par rapport au cadre de concertation. Et pour toi, il y avait 5 questions quand même. 5 questions. Mais et pourtant, de conseiller une localité d'aller toute seule, là, il n'y a pas de direction, de mouvement, il n'y a personne jusqu'à présent qui m'a répondu à cette question. La Kabylie doit s'organiser autrement, de mettre en place un cadre de concertation. Il nous dit répondre, malheureusement, ok, le sujet de il est classé. Donc, c'est des questions, tu vas lire, je ne sais pas si يمكن نتوالي من يعني ترجع ديون ما ترجع ديون
يحيى لا جوي ton cool لا جوي ton cool يحيى ازوف لك اكما ازول في الاول انا كي لا ترك الحلقه في ديريكتايا الور الشجوع السيد اش في هذا شي قال الشجوع السيد لي كيستيون تلحق تصور ديريكت ابا هذا اللي قبيله تلحق اكيد ديريكت بس اساكين لو سوجي سي لو كونستا بوليتيك داكور On a parlé de Tazmalt, on a parlé de كان تقييم ذاك شويه ديال لي زانترفونون هاد الصلده كلها وينات بعد القيمه وي بعد عاود غادي كنتناض ملا ما يا با سي عزيز خاطر كل كي تبوز ثورا وصعب الوقت د ريبوندير هنا باسكو سي كيسيون سي فري كاين داك لا صح كاين الحق كنزريغ ولا كان ما يدوموند ديريكتومون ولا باسي يا انسوفيسيك كما ولا شغالي ما يلزمك تبوزي مي اسكو تورا لا كاباسيتي دو ريبوندر يا با سي باسكو يقول لك في الوقت سختي كي صافي دير ملي ولا ولي ديساولنا نعاودو سختينا باش هذا الدوالي هكني اكزاكتومون يا با سوسي كوم سا صافي اي حتى لو على مالا سالي سلام ميرسي السرجة ديون مثلا نوالدي سيولن سكرا يتوالي يتساير ويجي طويل مزاج مزن صوب عقلي حكما جواوي أنا قلبي الدريان أنا قلبي الدريان يا حباش الشرار ويحتاج ويمين كلام زعور الله زعور الله زعرنا شتاء إلى الله أنا قبيلي رنك من المديات وسجة السرور أنا قبيلي رنك من المديات وسجة السرور أتكلم لقبي السجد تليتنا على تجنور أتكلم لقبي السجد تليتنا على تجنور أتعطي شبح في بداية
بالنعية شدة السلامة يحيي الدور لازم تشبح كثير كيف تبيت بالنعية شدة السلامة يحيي الدور عدادي لمساوي يلزم بالجسور عدادي لمساوي يلزم بالجسور أنزل ما يسعى فلوز من حوضة المحور أنزل ما يسعى فلوز من حوضة المحور بين الله بدان السلسل ولك مطاجة الروح يطلقان وليضرب بين الله بدان السلسل ولك مطاجة الروح يطلقان وليضرب أي قبيلي تجنك من المدياس وسكة السعود أي قبيلي تجنك من المدياس وسكة السعود والكتلم يقضي جسست كيدر عرفت نور والكتلم يقضي جسست كيدر عرفت نور لا تعطي شبح كبير في بداية البداية شدة السلامة يحيي الأمور لا تعطي شبح كبير في بداية البداية شدة السلامة يحيي الأمور يمنايد ودقتيني بتوكسني زرقاني يمنايد ودقتيني بتوكسني زرقاني عنك شرم ضابرقاني مورسان جدك موريس عنك شرم ضابرقاني مورسان جدك موريس اسمك مبني بطارون ديدور رجالة سنسوك اسمك مبني بطارون ديدور رجالة سنسوك أي قبيلي تجنك كل مدياس وسكة السعود أي قبيلي تجنك كل مدياس وسكة السعود فكتلم يقضي جسست كيدر عرفت نور فكتلم يقضي جسست كيدر عرفت نور لا تعطي شبح كبير في بداية البداية شدة السلامة يحيي الأمور لا تعطي شبح كبير في بداية البداية شدة السلامة. اكيد يسمع j'attends vos appels هذا الوقت اللي سعداي j'aimerais bien que تسولم وتفكم ثم بغنون par rapport au sujet wasagien et surtout les questions voilà ترجع غيون هذا مثلا لا ميوزيك تعجبون لا ميوزيك يا اخي خمس ديجا مش هذا الحسن بين جديد وحقتك ستبردي جديدة من الكسدن شرصات وحقتك ستبردي جديدة من الكسدن شرصات يغنى غراني تتكب مصفينة داكو يعالكادينات يغنى غراني تتكب مصفينة داكو يعالكادينات السلام ترجع يحسن شنو قابلي
أسترجع تيون مثلا تيسمعون ما هذه اللي وارد يسوغن تحوس ندير غير شونسون بور سيتين ليكيب ناسيونال كابيل ولاش نوي غنن في ليكيب ناسيونال كابيل من ياس إلا دي وراغن مي إي سي فري ميم ليكيب ناسيونال كابيل سا المايو دوراغ دونك لايون غورنا عمر عرضو اللي شنان سلا جاسكا ولا شو ثقوهم ما كويتا ولا شو يزمر ولا شو ردي يسولن الور فريد جنة حسن عمر والي محمود الشبري ولا ديون ما إلا ساقي تفنا كنا صواحب سمنا شو كنيون أشجع ديون ساجر ديون أما كعقون دنيا ساجر ديون اللي يسولن أنا ودي يسولنا كاكين أكفذوا ليبرتي أكفذوا راقيت تموتيو أكفذوا مرحبا بخير انسوفيسكي غما ما تفضل لا جوي طون كور أكفذوا لا جوي طون كور refus la connexion مازال الليل أرجو كده encore pour la deuxième fois la joie ton cours أكفذوا ne raccroche pas ne raccroche pas, la joie est en cours. Hein. أكفذوا la joie est en cours. ولاش تروح مازال تغلط
جو توجور خدمت كان سول دوموند à كفادو ليبرتي كفادو خدمت كان اون سول دوموند وتراكروش لها لا جو est en cours voilà tu raccroches ne raccroche pas Aziz قيم كان il faut pas raccrocher la jo est en cours قيمة كاين il faut pas raccrocher كفادو ليبرتي كفادو la jo est en cours refus يتعاود plusieurs demandes وتديكروش على الغزالي وتراكروش على je veux dire voilà la jo est en cours il faut pas raccrocher ça est une autre demande en instance donc تراكروش على تعاود لكن tu me perturbes قيم كان كاين la jo est en cours il faut pas raccrocher c'est juste un problème de connexion il faut pas raccrocher la jo est en cours la jo est en cours صح ما je sais pas شنو تسكوبير شنو تراكروشي قناع تقيم كان لا جو est en cours باسيون سي في الدوار faut pas raccrocher اسف اللون اليوم اسف بسم جاز je suis là encore une autre fois merci d'être là bonus عشرة ترسمي في جروم ونسكن حسو غطشي سجاد ويتسيح ويوي شدها في الزرع يختلق الخطر تفدلو والدي غريب المستل ويتعطر سوف عسيس نسمع نشو جرب يسوي تدمي خلينا تتنمك تدوس الجوع الجديد ميتفل ما زيغ دمي غريب يسوي يرقي يشيلو السكان بتشيل يسوي يفرح لمك يسوار نور تبديل جاي سلكي يسمو السخر بالويل الأشياء سيفتي يحمل والمريس يمس حسن الغليل يلقى سهل كلهم ترايس نعبدو السلب الريشن يوالو الفكن ويغلى الطيل بسوس يسو شاشي حيكن ويبتي خلصنا في جسم العياس
حلق سوغا قمشي سكاد ويتيح من وليوي شدكم يزرع ويقلق الخطا نفكفو قلبي غريبة نوصل للوي عاد غرا نفسو في حسيس ناس محرم شنو جراو في شوق غير بغيت يسكن حروفي الناس يسكن ضيم الطرب السماء سيصبر القلب انه غالب فرحة ديك والفرحة مفروغ في الحزنة والوعد كواسي غيوم فرحة ديك والفرحة مفروغ في الحزنة والوعد كواسي غيوم فرحة ديك والفرحة مفروغ في الحزنة والوعد كواسي غيوم. شكرا لك ساقي مثلا جي لامبرسيون مولاح تفالي جنادي حسب عمر والي داين ناخذ ولا كيتراجم هيا فريد حسن شي كونوي تراجين مازي ابل يلا جو تروف ميم با سور لا ليست غير فريد حسن essaye d'animer un petit peu عندك فلام اتراجع ديون خلص غير رسيدة مني خلص غير رسيدة مني يقين العفريت نفس فضل نفس جاني مثل كسر اسمي وكنت زايد من عطاشي تشيرسي الحقيق المقنع تقل الخخل خسيت الجهد يغني مثل الصديق هذه بعزق عزد سلوك نبي الطرصد وذرارك حجر ضايع نبي بلات بيقرض من زوج النير الساق نبي الطرصد وذرارك شيل حجر ضايع نبي بلات بيقرض من زوج النير الساق تمر تمرت النار تجي طرص الرحمه يكفيك برض طبعا برصع من سجد القلوب العمري العمري بين الليل العمري 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 الليل العمري
شو ندير مثلا الظلم سوا شو اذا غير وعان وتبويا زايرين باسكو مازالو تنفر هذا الراي نكوني تيزرع يزرع بلي القبائل تسفرنا جالسين يزرع القبائل دوك النار et باش تصدق القبائلين اقين je vous donne la parole je viens de parler sur le cadre de concertation chez Namdis pour éviter les violences parce que le point faible de la glace le point faible très sensible de le voyer dire c'est quoi? C'est la mobilisation. Mais pour aller vers cette mobilisation ايش يدورن اذا تحرر الناس كي c'est quoi les obstacles هذا تركيا معنا سنة اللي تموت نحن زمارتك كنت مغنيسن أخدينين هناك تعيشن دينا هذا رفض وتستحيل على كعون لابارول وسكت زمغيون ينفد كل يوم يجي في كلام مغني داكس هو كان السيوض أمو زمور مع الدمر محباش أسو التسطان زاد شحال عقيني دي تخلينا القاعة وزمر راس نتخدم باكاين عقيني القاعة تخرم داخل وسوال إلا قا كتبدا القضية يون باش تشرى سوالني دونك دايما لازم نكون دايني باش ديوا نخدم سي الفوا نوحا خام فدارت جو سي با الخوف إذا غير زدغن تجعلت يحملوا وكذا القبائلين للشي ايش يقال قدوني شو يقال قدوني النفذ الحرمة ليه مو تصادر النفذ الحرمة وتصادر غيان ديتو شنو ريان ديتو شنو غيان ولا قرا كان كذبوا جزائريين نقربوا جزائريين مهرسانه انسى غادخل تموت القبائل وذاك الا مهرسانه مقران مي امك هضر في ديت مثلا موجود لا بارول سي دو نوز اكسبليكي مكان نخدم مكان نفرض قالوف ترجع ليون. J'ai posé des questions, j'ai l'impression je suis là comme un con, je vous attends. Voilà. Pourtant, on s'arrête à la télévision, le coin s'arrête à la télévision, le match de l'équipe nationale kabyle. Il faut attendre en direct. Voilà. On a un moyen pour voir. On s'arrête à la TV, on a filmé. Pourtant, nous aimerions نخلص أقوياء. Allez, ربروك. مبروك لا جوي طون كورغما لا كونيكسيون مبروك كونيكسيون ça tourne مبروك ما connexion Akfadou, les bêtes Akfadou, et à chaque fois il raccroche, c'est pour ça qu'on dit ça derrière. Il a fait plusieurs demandes. Connexion Arbrook. Toujours connexion, 6e Arbrook, ça tourne. Maquette 3. Ne raccroche pas. Essaye de se déplacer.
نعمق لا باتري نقلك على بروك باسكو قاعدين قاري دي كونيكسيون دونك صغور كنغما تخدم دي نوتر تخدم اي نوتر دوموند دونك je vais sur la deuxième t'as raccroché ركز لي عليه faut pas raccrocher خلي ماكلين تخدم دي نوتر دوموند ne raccroche pas là jouer ton cours à bloc. Jouer toujours en cours. Toujours le bloc, là, jouer ton cours. Smakan, Maford, pourquoi pas. C'est la connexion à le bloc. Essaye de complètement, il faut ralade. T'as fait une autre demande, voilà. Ne raccroche pas des l'annexe, parce que là, je vois encore une autre demande en instance. Voilà. Ne raccroche pas, je vais t'accepter, ne raccroche pas. Aucune réponse de la part de l'invité. Aucune réponse. Il faut être sûr que c'est le bloc. Il faut que c'est le ربح بن حموش. La joie est en cours, la ربح. جاي ton cours de ربح. خمس déjà, hein, c'est possible, c'est plus par rapport à, il y a des signaux, hein. Il y a des signaux, خمس déjà, خمس déjà. La connexion de ربح. ولا تسوي. Il faut que c'est tout ralade. Alors bloc هذا je t'ai accepté, la joie est en cours. Voilà. أزوف لك يا حميد. أزوف لك يا بروك. أزوف لك. زولو كذاك هذا تحسيسن رجول تاكينيك نكدو على جوست فيوت لا كيسيون اللي تزمات كينيا شاديني لي تزمات لي بارتيكولي ثورا دي لا ريجون اون كابيلي لا ريجون تزمات لي بارتيكولير dans la qui veut pas être soumis à l'idéologie des jeux de gays. Donc, Tazmelt, qui pour moi, c'est la seule Edigoran qui n'a pas peur et de revendiquer, de revendiquer, donc, c'est la seule région qui, le pouvoir, il n'arrive pas à la contrôler. Oui, oui. Donc, il faut bon, je suis pas placé pour dire quel parce que je suis en tant qu'un citoyen kabyle par rapport à nous venir, je suis loué à Orson parce que nous venons sur le terrain, donc Zaran. Il faut changer de tactique. Ça veut dire tactique, puisque c'est la seule région qui n'est pas contrôlée, parce que le pouvoir, les administrations, ça veut dire que les éléments dans les institutions. Oui, c'est vraiment des éléments c'est une influence des souverains. Ici, il y a des petits éléments des top dans le village, mais c'est l'influence attache dans les villages نير انتزمات زعما تلفيد حامد
سلاك دار بروكاك ماني كيما شي بنادم مي زمنا ولا ما غادي يهضر وانت جا ما نهضر يسين اون فا بيرتوربي لو بوبليك دونك جو بريفير هاك جا على كل وقت العلاقه يدنيا تنمير دونك هناك البوفوار il arrive pas à contrôler ويقعد لي زيليمون ينسيك ساعه داخل التوذرين il arrive pas لي زيليمون هذا انفلونسين هذا انفلونسين لا بوبولاسيون تزمت داخل لي فيلاجيني دونك يساع يمكن عندنا هكاك يساع لي زيليمون ينس دي لي انستيتيوشن تزمالت اللي قبايليين مي لا سول سوليسيون كاينه مكيواله لي ميليتون تزمالت سي لي سول ميليتون يثبت القبايلي دي كوران ils sont déterminés ça veut dire احقرنا كنا on assume le combat guinéen et indépendantiste souverainiste pour la libération de la Kabylie فهمت Donc, il faut. Bon, les le mouvement, le MAC, les mouvements qui sont souverainistes, il faut les militants qui sont psychologiquement, mais on a cette condition, il a qu'à changer une tactique. Une tactique, je sais pas, par exemple, le MAC, le GPK, ils vont changer de tactique. C'est un avance aux avoués. C'est un avance aux avoués. Donc, باش يتم نتفهم دقيقة ماشي دينا كما مثلا مالك إلى قرا بصح باسكو دقيقة ça peut زعما كينابين زعما بون كاع de toute façon toujours le pouvoir soit أزكى هذا كينابين أمغناس نثني خسران البوفوار خسران دي لافير فغاك أربروك نعم فغاك تكاين نسقسي وي دابري يعني تهضر داكشيني تنسى صافي ديال اسكا تزملت مثلا صافي ديال اسكا تزملت مثلا الماك يروح ودي يقول الماك يمر القبائل pour l'instant كي مكيوالا bon مكيوالا c'est la seule région qui تفون التيران كنا ندير التيران الا كابيلون تيران يزيوزو quand le patient la revendication kabyle même les revendications ماشي يعني راه الميليتانتيزم كي souverainiste ونسوا لا راه في فكايت يا الميليتانتيزم مي تاوين تعرضون تاوين ليديولوجي اكستيريور تاوين ردينا خدم دي كولوك هكاكا دي كولوك دي كونفيرونس خدم دي فكايت مي تاوين ايديولوجي اكستيريور لا كابيلي فهمتي دمك Mais il y a rien. Même les revendications sociales, culturelles, même ces gens-là qui activent à Tizouzou, même ils ne revendiquent pas tant que souverainistes, indépendantistes, eh ben ils font rien. Le Adavo, il a contrôlé tout. Donc, c'est la seule région qui est مازال ثاني زيليمونسون داخل لي انستيتيوشن صافي دير لي ميري تو سا ثاني لي توب صافي دير لي زانفيلترينس دي لي فيلاج موسانا البوفوار نا لانفلونس دانفلونسي لا فاديك دي سوزرين صافي دير دون لي فيلاج دونك اربروك نعم بغيتك اسقسي وسين جوستومون بارابور ا تزمال penses-tu, enfin, je sais que c'est une région quand même qui a souffert. Exactement. Avec Smaïl Mira. Anam? Bah oui. Ils ont beaucoup souffert avec Smaïl Mira. Machi il possible justement qui met des fracas le mouvement indépendantiste. C'est pour eux, c'est le seul chemin et كاين ماشي دينا صنع صحاب في الزمات نخميس الكوميرس لا ريجيون نخميس الكوميرس ديجا توجور نتا في قرنك
اما الملاح يزن كيسنا تري تري بيان ركزنا في النيف ركزنا وكي جات جاره كي دينا شد ندير قبيلي تنسن ركزن وقت ساد الحق وإذا قال والد كيني صحاب الازمات تشوفون كيني سناثن كيني سدوض فافا ميم زيا تجبوا زمالتي كلش بون ليسونسيال اللعبه اللي يشوفون ما تخمضاش لما اللي كيشوفوا ميم كي زمير راه il va un jour il va te dénoncer il va te régler le contenu كي سناثن ورفعني ورفع دير كازن دق بالي دي حرايين بون لا سوليسيون يمكن نوض السوجينا صافي دير اميك دينا هكاكي il faut le JPK il va concentrer sur Tazmalt. Tazmalt c'est l'axe de la cabine. Avec Touvirets. Touvirets, il y a certains villages de Touvirets, ils ne sont pas contrôlés par l'UNET. Saharic par exemple, et encore à ce jour n'est pas contrôlé par le pouvoir. Tourekenik Vda a sanctionné les éléments pour contrôler, influencer la population de Saharic. فهمتي دمي نكيت واحد غربي ربروك قلت حاجه جوستومون مي تخرج كي سي لو باستيون تزملت نكزمراك جيني سيدي عيش ils étaient toujours les premiers sur le terrain. Sidi Aïch depuis la nuit des temps. Sidi Aïch sur الرز تغلط الرز سيدي عيش سيدي عيش مردين سيدي عيش سي ما إلا كران لي مانيف ما إلا كران لي ريفونديكاسيون سي لي بروميي اللي تفاندي الكاي سي لي بروميي اللي تفاندي الكاي زار لي زاني 80 87 مير في الماس فرحات جيتي باغمي او سيدي عيش ما بدون احبس ولاش واحد غربي سيدي عايش اميك باراليزيون با سيدي كي تقراك محمد يا دي زيليمون ايزون انفلتري الناس ماشي دينا ايزون كونترولي سي دي ريجون ايزون انفلونسي دي جون سوا سي دي فيس دو شهداء au service du pouvoir ça veut dire nous هنا ماشي زعما اس ديفوندي لا دينيتي نبافا سي غالين هذه في مول القبائل فوكال باش تينا هذه عايش الحرين هذه عايش الحرين نو اون فيت يتمقل كان 50 مليون نيا يتمقل كان لي زانتيري يتمقل اذا من بافاس ذا قبايلي يقموت اذا من بقبايلين يقوزرن القاع دونك الراونسين لي سون اكسيوني يا دي زيليمون ديالنا ماشي دينا زوان تاع بوطونسون la vie personnelle la cabine la dignité donc les venus ils sont actionnés Mohamed c'est comme ça la cabine en fait il a concentré à travers son histoire il a transféré à l'ennemi extérieur c'est pas l'ennemi intérieur تورا نبغض يثرين في ذاكان انت مقول انت كتمغ لنا l'ennemi intérieur صافي دير زيكني انت مقول كان هذا فو باش تخدموا ذا فو باش تخدم ثورا أقلا أنت مقول لي دمي انتيريور إلى كابيلي دونك on peut pas se concentrer juste sur une région enfin Touvirets on l'a perdu complètement ويعتاكو وقرروا ولاش des régions qui bougent pas la Kabylie مرة bouge mais ces derniers temps les activités qui sont gelées il y a des activités du MAC indépendantistes, les marnassena, c'est les activités qui les activités. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi justement? En fait, il y avait des actions réattouches. Je suis désolé, réattouches. Les actions يخدموا وتخدمنا راه صحيح واش تزمل. Oui, mais actuellement le terrain, actuellement Mohamed, deux mois en arrière, actuellement. C'est que le mouvement souverainiste عندك existe ثورة عندك existe de la Kabylie. pour l'instant نتولي في الزمات ذاك نتولي فهمتي اكقراغ ما كان كاسن راه افودي يقرزن اي ولاش تزمات ودني غير دي مغنسان في الحرمه اكقراغ ذا شو داكور يتسع جوستومون لي ريجون كنت يزوزون
مرة دينيغ ميشلينا، مرة دينيغ لارفا جو سي بني با دوانا اتواسيف مرة تواسيف اكويت ويتقرر ولا شركازن. جو سوي ديزولي Non, دي je ne زوم suis تاع جو دو pas, بورنيان وضيان ماشا. je suis pas en train de اسمح لي، dénigrer هناك تقرا le mouvement qui souverain. لا خاطر لا tu n'as pas dénigré, sauf que avec قرا كي توجبع on peut pas se concentrer juste on va baser sur une seule région en région تزمال تاع دوتي مولنت سي تمسكتي كاع لنا قبيليين. دونك كلنا نقرر ان دايله لابسي ان دايله وغور شو دغور يكحفسن اموسونا يوكن ابيز دارزات نشو سو شان يدغوا ودابون الجزائريين. Correct na répondre avec Mohamed. Actuellement, le JPK il a gelé sa politique intérieure. Le JPK il a gelé parce que il y a et je sais pas pourquoi il a gelé, parce qu'il y a des élections qui viennent en 2019, donc il veut pas perturber, tu peux dire l'Algérie, sous une équipe, parce que JPK s'il va rester sur le terrain, il va perturber l'Algérie de force silah. Donc le JPK il attend, pour moi, il attend jusqu'à les élections présidentielles d'Algérie. Après, il va commencer la nouvelle politique sur le terrain. Parce que 2019, le GPK, il va avoir un nouveau ennemi. On ne sait pas où. Après, le GPK, il va refaire la politique l'ennemi. Parce qu'il y a un nouveau président. On ne sait pas les choses. Soit que هذه اليوم الجي بي كا اربروك هما ثقي ساتينير بوليتيك ما الا نسمو قول هذا بون الجزائري غنوردي بدنا نسف ديالها سيتادير لا اقلق نتكاس لوكازيون اذا بون الجزائري يخدم الرئيس يثمر القبائل اتان لي كازام دو جوندارمري ils sont en train de s'installer encore plus. Tu penses pas que le MAC il a laissé le vide justement, il a donné l'occasion à ce pouvoir de s'installer encore, de planter ses racines en Kabylie. Et وكني أذكر الماك ما تقرر كذا غادي لافا لي بريزيدون أخذ وين لافا لي بريزيدون أتوا غنخمنا كل بريغاد نسندي ثمور القبائل أسمر داوين لافا لي بريزيدون أون باتيتر يسرا بير كو بوتفليقة أن فري ديكتاتور السنين رازي داك ثمور القبائل on va faire quoi en bas نكون Ben, c'est légitime défense. Ben, c'est comme ça. Hein. Est-ce que on a le temps d'aller mobiliser, de convaincre les Kabyles du moment qu'il y a une crise, il y a un vide. Exactement, il a profité exactement. Par le MAC. Ouais. Ben voilà, donc il y a l'absence justement du MAC qui va permettre au pouvoir algérien de les élections. Les zones agricoles, des zones industrielles, l'islamisme également de plus en plus le terrain. Exactement. Les écoles نروحن ليش مازال نرجعوا 2019 encore ما كاين الغاز عليها. Le pouvoir algérien la crise de 2016 ouais le bon algérien تيدي خدمن اي غار parce que ils savent que avant 2019 le travail du MAC. Ouais. Le travail du MAC, il ne faut pas nier. Il faut pas nier, il faut dire la vérité parce que moi personnellement, j'étais sur le terrain, j'ai vu le travail, malgré le rachis. C'est quoi notre carbone, mais c'est qu'un temps zort. C'est quoi nous? Un meeting, le MAC m'a fait un meeting dans n'importe quelle commune. À 70, 100 personnes, 200 personnes au maximum. Parce que c'est quoi notre carbone. Mais le message il passe. J'ai reçu tout à l'heure, ça fait une heure et demie, un ancien joueur, l'équipe nationale kabyle, il est menacé, il était menacé de la famille, c'est mort. Et Ned, s'il vous plaît, ne partage pas les photos là. La photo là. Parce que j'étais menacé. فهمتي دامي et pourtant en train de الخرج يقلع ils l'ont menacé c'est pas زعما un élu dans la famille c'est vraiment des menaces gouvernementales ça fait des menacés donc d'un côté là parce que خاطر هذا فواكيا يمشي يدينا
et azmed vraiment parce que voilà, parce que le cas Jack, le mouvement il va influencer beaucoup de gens. Déjà même beaucoup de gens, ils ont commencé à adhérer à l'idée. Donc il est sûr, ben ils vont propager peut-être dans 2 ans, 5 ans, et on n'aura aucune influence de la Kabylie. Donc c'est pour ça. Donc il est le khofagui, صح, d'un côté le khofagui. ثلاث نغالرونا ثاقين الجي بي كا il sait que GPK il y a une parce que peut-être qu'il y a رايو كي الدنيا هذه ولكن la conclusion qui dit ولا كما GPK ça veut dire il y a une la Kabylie c'est une la géopolitique l'Algérie la Méditerranée فهمتي ديما Oui. والناس. Donc la Kabylie, c'est le moteur de l'Algérie. Donc la Kabylie, le Ken, parce que déjà, quand les relations franco-algériennes, ils sont out actuellement. Ils sont très très dégradés, très très dangereuses. Donc la Kabylie, si la Kabylie, c'est pour ça que GPK, il a à l'intérieur, qui va rien, parce que il y a un nouveau allié de l'Algérie, c'est les Américains, c'est ExxonMobil. ExxonMobil, c'est à l'histoire. Donc, les Rockefeller, les Rothschild, tout ça, l'essentiel. Donc, il faut qu'il donne peut-être GPK, يترجو أبدي شو من ذونات أنظر ذا شوز باسكو خاطر سقارن لي زيليمون نيكت في البوفوار نغايت مشتون دي فو الناس نو سون ديتيرميني سي لا كابيلي وتدرايزنا إبا أتنفلق فهمتينا ما كيتفهم ضرا أتنفلق peut-être GPK يفغارا إذا من peut-être كاين سين ذيكي ولكن سي بور ساك هو ولا شنو يبغى اذا من اسكو لي با طون جوستومون دو ريكوبيري ولا كي كتاوي ودابون الجزائريين بور لي زيليكسيون 2019 اي غروس ونتو حاله جوستومون اللعيبه هنا وكنتو تبوطينا راه وكنا تدناوينا الموفمون وين نتصرحوا راه لي زيليمون دو بارتي officiel institutionnel l'Algérie, même des formations kabyles, de la pensée kabylique, jamais de l'autre. Tant que la Kabylie, il y aura le vote, le référendum de l'autodétermination. C'est net deux. D'abord, il y a un grand travail à faire, il faut le faire. Il y a un parlement, il faut faire un parlement. Il y a un parlement avec le GPK, les éléments igraran ou جيم في بران ذو ماما ذو نيا كماسين سواء ذمرت والناس باش يتينا دافني اون التيرناتيف الى لا ديفيزيون كي قلنا داخل الموفمون سوفرينيست يدو غامني دي جون يسولا ديونا كاين كيقرا اسكو اكزيست وي اكزيست دي لافاز ومن لانديبوندونس سافي دير سي دي سوفرينيست كان اكزيست لا رياليتي باسكو ولان يبرد الوقت ولان دي الماكنه اليركا لا ديفيزيون داخل لي ميليتون des structures, il y a des divisions. Il n'y a aucun soutien extérieur à l'intérieur. Donc, voilà, la Kabylie, la libération de la Kabylie. On a des zref là qui ma. T'as raison. On a dit une Kabylie. Un mouvement souverainiste, la souveraineté, l'indépendance de la Kabylie, on a des zref. Mais parce que c'est qui le coupable de la crise justement? Nous sommes tous responsables parce qu'il manque la maturité politique. Soit vague. Je ne dénigre pas certains responsables sincères, vrais, mais il y a des gens. Et الله غالب أردني الصوت تموت سنين صافي دير يا لا غراني قلنا قولاونا إلا قرا قبايلي كما نظن هذيك النيكس ذاتي دونك سي بور سا il faut pas إلا الجي بي كا ما فرحت c'est le seul peut réunir la Kabylie il va rester dans l'histoire l'unificateur la seule personne qui a unifié le peuple kabyle moi c'est le seul lui c'est le seul capable de le faire de faire l'union pour avancer la cause guinéenne.
parce que la cause قلنا elle est en arrière ثورة كاكيا خلا نحو الرفير انا راه ماشي راه نحو الرفير. Donc c'est le seul, c'est sa volonté personnelle qui va unifier la Kabylie et elle va rester. C'est le seul personne qui a unifié la Kabylie, le peuple kabyle, il est ramené vers son indépendance. Mais il y a des divergences politiques, il y a des divergences ماشي كدينا ماشي كدينا والله كاين نساكلوا كيسلق قبايل صافي دير الحسبه كياك تو سا مامو تيكي مامو لا كابيلي افون ونثاكي اون فيت ما خدمنا كاكيا لي زيليمون نيتوالي كاكي ترانا رفير ابري يونا كاين جي الدغوا ديتر سوفرينيست الى الدغوا الى سون دغوا الى نيلابل كومون دي هذه لي سوفرينيست يومنت لا ليبيراسيون لا كابيلي الى سون دغوا مي ما يتوالك الفاطول با وي هذه لي qui je suis en train pas de dénigrer les gens qui j'aimerais bien de voir Mas Farhat parce que c'est la seule personne qui va unifier les mouvements les pensées souverainistes où il y a des gens qui un pied noir ترى رضا رفير je sais pas فهمتي دمي donc si je comprends bien les militants de Zemmour la réconciliation, c'est ça? Les militants le MAC les militants souverainistes le problème se trouve à l'extérieur, c'est pas à l'intérieur. Il y a un problème à l'intérieur, la formation politique. C'est vrai, il y a un problème de formation politique, c'est vrai. Sinon, ils vont le régler, les cadres, de l'extérieur. Mais pour il faut d'abord unifier tous les souverainistes pour avancer la cause kabyle, pour la libération de la Kabylie. Il faut unifier tous les souverainistes. Parce que tu sais, si demain, même les militants de l'IFFS, même les militants de l'ERCD, s'ils vont voir tous les souverainistes sont unifiés, ils vont adhérer. Moi, je sais. Donc, voilà. Voilà, donc ذاك فاك الدنيا ما ناد زياده انا سني سمعتي واش ما ذنيو فوالا ولاش لا غات ولاش ماشي قالنا كاين خير ماشي قالنا كاين خير يسقراحن ولا الفرحي لا خير يهضر لنا ولا هذاك يقوم انا نهضر انا هضرت في مانيك يا با سوسي كي سا مديرونج با مون فخ donc voilà donc il faut les projets. Il faut les institutions. On va passer à des institutions parallèles. Même si ce n'est pas officiel ou c'est à l'État, on va passer à des institutions en Kabylie. Tu peux dire les institutions de l'extérieur. Mais en Kabylie, il n'y a pas des institutions pour guider les militants pour accompagner les militants par des cadres. Des cadres, ils ont une maturité, ils ont une expérience politique pour accompagner ces jeunes-là qui veulent libérer la Kabylie. Donc, il faut des institutions, même si ce n'est pas officiel, mais il faut des cadres crédibles. Si vous allez en militant, si vous allez crédible, si vous allez sincère, si vous allez une maturité politique. فهمتي دمي ترى les militants bon parce qu'il y a un vide de la Kabylie فهمتي دمي donc اللي قلت ولا ثم غادي حميد voilà qui je suis un observateur je suis pas en train de dénigrer parce que خاطر كيني j'aimerais bien de voir Mas Farhat c'est la seule personne qui peut parce que c'est la seule personne qui n'a jamais trahi la Kabylie. Parce que automatiquement, même les souverainistes, si demain il va dire un mot, demain je veux voir tous les militants souverainistes, on va faire avancer la cause kabyle pour sa libération, ils vont le suivre. Parce que même les militants, Farhat, c'est un symbole.
même les autres اللي فرحات لي ensemble. Peut-être il y a des organisations l'organisation peut-être tout à fait, tout à fait. peut-être certains pouvoirs parce que vraiment je suis un peu de pouvoir à l'intérieur parce que c'est pas le moment de laisser un peu de pouvoir de l'intérieur sur stratégie normalement parce que c'est la seule personne qui va unifier c'est lui. Voilà. Donc voilà, donc l'équipe nationale kabyle Afoudi Garzen bon c'est quelque chose il n'a jamais arrivé au peuple kabyle. C'est la première fois qu'un peuple kabyle, un peuple amazigh, il a accès à un titre de reconnaissance mondiale. Et là, il va jouer dans un titre de tout le monde, dans tous les églises indonésiennes, Ahwaline, Belia, Aklan existait. Donc, si j'aimerais bien accéder à Blabbassi, c'est à vous les garder, c'est vraiment un plaisir. L'histoire, راونا تشوفون في الله كيف تشوفون في اكسل بلا باسي والله ما حميد تلمير فنون مالك دنا وين زيد داون دينا سمح فيه كان داير فوالا ولا شغلي فيك ماجي في الامان يعني مقيم زي اسماعيل باشا فرع ديال غرازدين اسماعيل باشا لا جوي طون كور اسماعيل باشا لا جوي طون كور جاي تونكور اسماعيل la Pologne موسى ما لا باتو داريت له سي سيور ولاش لا كونيكسيون اسماعيل كونيكسيون اون كور ça se tient اسماعيل افضل قدرني لا بولونير غازلاريا اين دنا كويس مثلا ربروك il a pris un peu de tout et c'est vrai on ne peut pas avoir un état sans institution il nous faut un parlement d'urgence il nous faut un cadre de concertation déjà ou bien un cadre de concertation c'est pour éviter toute violence en Kabylie les militants مغنى سنعم ساكت تنهملن كل يوم عند دي صباح ويفنا ربي il est temps que بنادم لقاء التمثال puis يوكنا عندك كويس لا كونك اسماعيل ولاش افغ اسماعيل فغ تغلط فغ اسماعيل تغلط Bah, il n'y a pas d'autres intervenants à Tsarger Dioun. Ismaël Bécha. لهم حضر جينا ولي محضر كونيكسيون اسماعيل صورة الصايري زميلنا شحول لهم حضر جينا ولي محضر قاسي عباي اسماعيل افرق قسريت تغلب انا عندي نفاكرش با لا بروميير فوا سي انسوفيسيك ما يسع لا كونيكسيون نفاكرش لا جوي طون كور نفع ne raccroche pas
Kirish, la joie est en cours. Hein. Ne raccroche pas, surtout, patiente. La joie est en cours. Ne raccroche pas. J'espère que tu n'as pas raccroché. Et si, tu as raccroché. Écoute, la deuxième, ne raccroche pas, Nafa. Là, je vais t'ajouter. Ne raccroche pas. Reste à il ne faut pas faire une autre demande. Ça, il faut une instance. Voilà. Il ne faut pas faire plusieurs demandes à Nafa. La joie est en cours. La joie est en cours à Nafa. Ok, Azdine, il n'y a pas de souci. Radio Kanagma, il n'y a pas de souci. Eh oui, c'est une autre demande à Nafa. Écoute, Nafa, c'est un ça, avec des عاود فايضنين. لكن ne raccroche pas. Voilà, je te rajoute. وخدمها plusieurs demandes à Nafa. خدمت كان يوث et وكانت فقط. Et je vois une autre encore. Tu as coupé. Voilà, il est en instance. Très bien. Narcinon coupé, c'est moi qui va t'appeler. Essaye de couper un affaire. Essaye de couper, c'est moi qui va t'appeler. Ça a un problème de connexion. Tu as fait plusieurs demandes. Plusieurs demandes. C'est pour ça que tu seras là. Après, tu vas dire en instance. Ça va être difficile. Là, je vais ton cours en Avakiresh. Connexion, en Avakiresh, connexion. Tu vas apparaître normalement. Connexion. Patiente, reste comme ça. Connexion. Connexion. La batterie de c'est n'a pas moins de 40%. Il est connexion, ne raccroche pas. Normalement, ça ne va pas tarder. Sixième. Ça va être des j'aime, s'il vous plaît. Faites des j'aime. Khamis des j'aime, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des signaux, donc c'est pour ça que les intervenants ont du mal à... Voilà, c'est pour ça que les intervenants ont du mal à passer. Il y a des signaux. Voilà, encore des j'aime. Plusieurs j'aime, plusieurs. Voilà, c'est les j'aime qui freinent les signaux. Faites des j'aime, c'est les j'aime qui freinent les signaux. Super. Encore. Connexion à Nafa, ne raccroche pas. Tu quittes le direct, tu éteins ton portable, tu rallumes, ça c'est sûr, parce que tu as un problème de connexion. Donc ton portable, il faut l'éteindre et le réallumer. Facilement. Ok, Nafa. Essaye d'éteindre ton portable. Essaye d'éteindre ton portable. Jouez ton cours, Ismaël. Ok, Nafa. Essaye d'éteindre ton portable et rallume-le avec la bonne connexion. Ok, Ismaël, tu as un problème de connexion aussi, Ismaël. Là, joue ton cours. C'est un problème de connexion. Ismaël, deux demandes. Et oui, bien sûr. Tu as toujours encore une autre instance. Tu combien de demandes tu as fait à Ismaël? ولاش اسماعيل ça a son instance dernière خمت كان اسماعيل encore aucune réponse اسماعيل
Nava Keresh, essaie de juste voilà, de rallumer ton portable, de te connecter dans Kerek d'Isséoul. Voilà, je ne te vois pas encore, mais dans Kerek d'Isséoul. Ismaël, tu as la connexion avec moi. Essaie de te connecter à Nafa. Parce que là, je ne te vois pas. Hein. Essaie de te connecter à Nafa. Nafa Keresh. Ah, essaie de te connecter, essaie de te connecter. Voilà, je vais te rajouter. Nafa Keresh, essaie de te connecter. Est-ce que le Khamid ajoute après Frohad? Non, voilà, c'est bon. Reste comme ça. Hop là. La jeu est en cours à Nafa. La jeu est en cours. Nafa Keresh, la jeu est en cours. Ça dit en instance. Et oui, tu as une autre en instance. C'est pas possible. Attends, je vais faire ça. Allez. La jeu est en cours. Ça fait plaisir de monde. Ça fait plaisir. Ne raccroche pas. Reste une seule trousse. Parce que même tu décroches, tu demandes, tu fais une autre demande. Après, tu raccroches, tu fais une autre demande. La première lettre sera en instance, ce qui te fera. La lettre sera en instance. Franchement, c'est un peu bizarre quand même. Hein. La joie est en cours, Nafa. La joie est en cours, on patiente. Voilà, on patiente un petit peu. La joie est en cours, Nafa. Ne raccroche pas, Nafa. Ça, c'est un problème de connexion. Eh oui, Nafa, je vais t'autoriser. Voilà. La jeu est en cours. Nafa, la jeu est en cours. La jeu est en cours, Nafa, mais il ne faut pas raccrocher. Ouais, ça, notre aussi demande en instance. Ismaël, j'ai une très bonne connexion de haut débit, la 4G, je suis à côté de la Freebox. Donc, la connexion algérienne, elle est intacte, mon ami. La jeu est encore à Nafa. Voilà, il y a trop de monde. Trop de monde, mais la jeu est en cours à Nafa. Ismaël, la connexion d'Aglao, tu parles de ma connexion, c'est pas possible, c'est pas la mienne. Je suis allé normal, j'ai pas un problème de connexion. Hein. Quelqu'un se voit qui a derrière.
La joie est en cours, Nafa. Tu peux repasser les choses du début. Tu veux dire quoi, Mariam Tiril? C'est quoi ton message? Tu peux repasser les choses du début. ليش تبغي دير؟ Eh ben, ma vraie semaine à ajouter, il faut déconnecter alors. Exprime qu'un connecté. Raccroche. Même que je n'ai pas raccroche, تقيم connecté, نكرك أقدر. Raccroche نفع. Raccroche complètement, raccroche. Raccroche نفع. Raccroche نكرك دي سول. Non, non, non. Raccroche complètement نفع. Raccroche. أفرق سريد. La joie est en cours, Nafa. Kaoré, la joie est en cours, mais des fois, tu sais, le direct again, pour capter, c'est pas la première fois que ça m'arrive comme ça. Hein. J'ai du mal à voir les autres. Mais ce week-end, on va y arriver. Le petit discours de début. Vous venez de Daouda. Vous venez de Mariam Daouda. On a le conseiller d'Agrao. C'est ça que tu veux écouter. Avec les draps, il n'y a pas de souci. Alors, Hassan Al-Amrouali, ou le Chith, Farid Junadi ou le Chith. Alors, on a le sujet, Mariam Menek Aoud, le sujet. Voilà. Attends, c'est le Mesdames et messieurs, bonsoir. Si nous avons décidé de vous parler aujourd'hui, c'est au nom de l'amour que nous portons à notre mère patrie, la Kabylie. C'est au nom du profond respect que nous portons à notre peuple kabyle, à nos martyrs et à tous ceux qui ont donné leur vie et la vie de leur famille pour une noble cause, la nôtre. Nous ne pouvons plus nous taire, car notre silence serait complice. Nous devons la vérité aussi, amère soit-elle, à nos militants et au peuple kabyle en général. Nous lui devons l'heure juste et ainsi lui permettre d'appréhender son avenir avec réalisme. La régression de notre mouvement est malheureusement constatée en Kabylie et en diaspora. L'amertume est sur toutes les lèvres et pour cause. Le mensonge et donc la trahison du sacrifice des militants a conduit à l'hémorragie des cadres à l'origine de la multiplication des tendances au sein du mouvement indépendantiste. La désillusion et le désenchantement ont fini par gagner. Ceux qui, contre vents et marées, ont tenté de résister à cette érosion. La débâcle a fini par ébranler les plus sages et les plus engagés. En effet, nous sommes tout simplement tombés dans le divertissement. Marches, dîners, festivals, football et causeries diverses. L'esprit militant n'existe plus chez les prétendus dirigeants à tous les niveaux. Toute la place est conquise par la course aux honneurs aussi ridicule que répugnant. C'est dire que l'absence de vision, de programme et d'information objective a pour corollaire immédiat la propagande, insultant ainsi, sans scrupule, l'intelligence du citoyen par la profusion de slogans creux. Par voie de conséquence, le citoyen kabyle est abandonné à la rumeur et donc à l'ignorance. Les échecs et supercheries sur lesquels nous reviendrons d'ailleurs dans nos prochaines publications et la régression sont présentés paradoxalement sous forme de succès imaginaire à la Ben Bella. On cultive ainsi l'autosatisfaction qui couvre la faillite et la décadence. Le provisoire dure et semble s'éterniser pour instituer un pouvoir personnel
ne fait qu'éloigner les militants les uns des autres, du fait que ce mode de gouvernance ne rencontre pas de critique. Il érige de toute évidence une obstruction à toute amélioration. Et c'est cela, la médiocrité. Évidemment, cette dictature creusant quotidiennement davantage les vides provoquera inéluctablement son propre effondrement. Mesdames et messieurs, il est appelé à la conscience de tout et un chacun. Notre silence serait complice. Le mensonge est le début du crime. Et dire la vérité est le premier acte révolutionnaire. Avant de finir, mesdames et messieurs, nous vous informons que dans nos prochaines publications, nous reviendrons en détail sur les mensonges, supercheries, échecs et manœuvres auxquels le présent texte se réfère. Sur ce, je vous remercie énormément de votre écoute. Merci. Voilà, effectivement, c'est une de mes conseillers. C'est moi-même qui l'ai enregistré. Voilà, il y avait un texte, je préférais que c'était elle, parce que il était dit لنا ماك بالحموش تحديثني شي قناك شونت مع شونت. Sauf que je l'ai enregistré avec un portable, c'est pas avec un micro. Quand la sonorisation est fort identique. Tadar Tsoulis, trop sincère. C'est pas quelqu'un qui veut du mal pour le mouvement, là, c'est ce qu'elle a constaté. Moi, j'ai respecté son opinion. Je l'ai enregistré, c'est à David. Et j'ai pas regretté, hein. Je l'ai fait. Et en plus, elle est dans mes archives. Voilà, on a dit, encore j'ai لكن دفعنا ما فاكرش et c'est déconnecté complètement là, quelqu'un. Le chèque, attends, allez. Ismaël Béchat. Ça va la connexion là, Ismaël. Je t'ai accepté. La joie est en cours. La joie est en cours, Ismaël. Connexion, Ismaël. Peut-être cette fois-ci tu vas apparaître. الو Oui, Ismaël, ازوفلك اسماعيل. الزوله حميده نعطيك نطف خدمه تيست فيه لي لايف نظن داغ قبل شوت فغير كذا دينا 20 سلاي نهضر مسكينه غير الزمال تهضر مدا في البرلمان تهضر مدا اغفل نصح ولا نهضر مالا فلاس اغفل نصح ذاك نتوالي غنكيني ولا مازال نهضر فلاس لو بروبليم من ساعه راه يحسب يا ربي كاين سي لو مونك دو كومونيكاسيون ولاش لا كومونيكاسيون كارنا المهم جي بي كا هذاك صح ابار لو بريزيدون انتوا غادي الشياخ القانون اسمه مسلم ولا شي ثم كتدير دير اقلا لا ديمقراطيه اسمه نسلان ولا شي ثم اني ذات دو ديال عندها تبان راه كومبليتمون اوف نظام ميم با دي بتي لايف كي نهضر بلي سيتوان نهضر اطاس الكراس لي ميليطون شغل ديال القاسم بساعه الجيبا الجيبا دي مينيستر اني واحد المينيستر كاين اني واحد المينيستر ما كاين 50% لي ميليطون ماكو سينارا لي مينيستر
راه سيري موت نسينا راه الو صلبيد سلاك اسماعيل يا الو عميد وين سلاك خلاص سلاك ولا تروح ناقد لا شوك تاعنا لا كونيكسيون ركز علينا de toute façon le direct ndaglaoui est trop signalé voilà il est trop signalé direct ndaglaoui déjà فريد جناديان je le vois plus à Seguian نادي غدا ربح la joué en cours مريم Thierry تنضيت عاود لو سوجي عاود غمتيد elle aurait dû parler en kabyle ou dans un langage plus simple. Le texte il a été fait en français, même si donc il faut accepter aussi le discours qui a été fait en français. Voilà. Akara Mariam, tu t'exprimes en français, c'est un texte qui a été en français, donc chanter une intervention ستروميث شونت مع بشونت القبائل فهم انت عرب فهم انت ثروميث فهم من كل شيء القبائل ولاش ترى اللونغ تاعنا ولا شغيل مريم ولا شغيل c'est juste c'est un texte il a été fait en français donc on est obligé de le transmettre au kabyle en français. دابا la connexion كورا نعاود دايثاثن واش جات اللي فيت خمس ديجام باسكو لو ديريكتير داكلاو il a plein de signal il est bourré de signal او ندير غايغا باسكو ليماج داكلاو كتسولي غتروحوا لاريير تروحوا على الزات تروحوا على الزات ça c'est un signal ça c'est des signaux ok à chaque signal le portable داكلاو il m'avertit. Des fois l'image de sera stable. Je la vois. Ça, c'est des signaux. Mais quand vous faites des gemmes, les gemmes, et les signaux. Donc, faites-le. La connexion en cours, mais toujours c'est une connexion en cours. C'est un Mariam, j'aime qu'il y ait un peu, c'est tout. Mais c'est une très bonne analyse. C'est sûr. C'est pas une très bonne analyse. Je m'assieds de ça à dire. T'inquiète pas. Dire was under the arms. Les intervenants d'habitude ou les chifens. La connexion ou la connexion. كيف راك تفاد ربح apparemment y a rien لما كي غير اسن خدمه كاين لافيتاسيون ونتفق عليها ما فاكرش جيسي دو راجوتي ولاش انا عندي عزدين انا نخدم مع لافيتاسيون عزدين ومو وفيرتيد انا فاكرش لا ديسباري لا ليست كيف نخدم مع لافيتاسيون نتفق عليها ازول عزدين. Voilà, tu as vu? Parce que tu as une très bonne connexion. Oui, bien sûr, داك تجهد نيفو اللي تجهد ديرنا مليح. بون. أقلك ضن ورا cette fois-ci. إذن كي قوم من لاكام. تغمض. إذن كي دور على لا ويب كام لا ويب كام يسهل تاع. جوست فغا كذا خير راكي غتزرعوا ميكو شبيح وتصغوا مولا شو غتغمض فكاد ضربي حتى ولا كيد نوالي تروح تغمض كاوس ربي بون تنمرتك حمد سلاد كسكلين سلاد اني دينار بروك عندنا اسماعيل ذا عندنا كارزون مالوروزمون تجي ورا لا كونيكسيون هذيك من لادوريس لا سي مالورو وي لا جوست
Et j'espère radio, pourtant la Pologne en Europe, normalement, c'est ça la connexion. Mais bon. واخا غاودي اودي زرا غندا يزرا يزرا كيوتا دارت هناك لابولون كذورا رني غاكويا سي دي ذورا راكويا سي D'accord. اي تا لا كونيكسيون دينا ايه ديجا ما تفتي دينا اي واخا مي صافا يمكن تهضر فيني دينار بروك سي با باسكو جو سوي دو تازمالت لوان ماشي ذا يمكن غوري ثوثرين القبائل هاك لي ريجيون لا كابيليا هاك سون توس دي ريجيون ربال يلي يوسع الميزان يونس يلي يوسع زاليس يلي يوسع ركزن يونس هذه لوين يونس مي نكتهضر في تازمالت باسكو سي ما ريجيون اي جو كوني الى وين يسنع ديكس فوالا باسكو لينا تنوض حميد سكلي لينا كنت ديمارين تاع لي لوت سيدي عايش جو بدير مي تازمالت جو بو كونفيرمي اون ليفينمون كي تري امبورطون في ليستوار دو l'Algérie malheureusement heureusement à l'époque نزمرت heureusement سي les événements d'octobre 88 ديمارين تزمالت غير ما غورك الخبار غورسن الخبار كويدي ديسموس كوثان C'était le Kizmelt démarré le 2. C'était un dimanche et déclenché le 3. C'était un lundi. Je me rappelle bien. C'est des événements que j'ai vécu malgré j'étais très jeune à l'époque. Voilà. وإذا تحكوني مغارن وزاري غير ما ذلك هذا الصح. Ça reste à confirmer. Le congrès de la SOMAM c'était prévu هذه اللي كتزملت جيوت الجهة هذينا les environs la sortie زملت ما تروح في راكبو ذا الجهة أعصى من قلندنا اللي هو ساكن دينا سي بريفيو هذه الكونغري دو لا سوما ما بريت لد البيعة لد وزاري عالم كي تنزل نعمك بري انيولين روبورتين تنع ديبلاسينت فوالا وكيس كي كونسيرن لا ريجيون تزملت وكذا ينسنا $2 وين دينار بروك بارابور لو جي بي كان le MAC qui a gelé ses activités vu l'approche des présidentielles algériennes. زعما دينا دان كوتي داين لالي زعما دينا دان كوتي داين نديري دان كوتي داين نديري باسكو on a laissé le terrain ديجا نجاث نرنوه ثنج دينا اعداو نغدا بول الجزائر الجزائريه مصفاطلي يتبروفيتي ستي ليست لو كوتي قلهان سي كو c'est pour ne pas donner la chance et le pouvoir algérien parce que le peuple n'est pas vraiment n'est pas mature pour les luttes démocratiques malheureusement c'est pas que ماشي ذا critiquer le peuple non mais هذا فو الجزائر يزمر ديكري كاديس يزمر يخدم دي ديراباج نتا شنيك تراجو كمرت القبايل اي سورتو كزمالت لي جون سون تري سونسيبل لي جون زعما دينا سون تري نيرفون ولا لا او ندينا واش تزمالت اكتويالمون سيال كي بوج دينا كيشوك زعما كوا ديال الطرق ديني زمر الطرق باسكو حميد tu ne peux pas imaginer la pauvreté que touche la région. Tu ne peux pas imaginer les fléaux sociaux, comment on gagne le terrain des Naktismalt. Tu ne peux pas imaginer la jeunesse qui est la Chine. Donc, les factures, زمر جلسين la violence à tout moment. Maintenant, de même que vous, il vit dans le paradis. Mais par exemple, c'est un zone industrielle, c'est un des clubs sportifs, c'est un des niveau les jeunes, une partie des jeunes qui sont gâtés, c'est un zar, la nuit ils pratiquent le sport, mais c'est un chaos, c'est un chaos, c'était un chaos. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils ont beaucoup souffert avec lui. Voilà. Dans la chouette, l'époque Oumera, Hamid, Oumera بنتي juste après les événements 88. مزواروي كحكم تزمع القرناس الخضر كوعمر ميسنات ملي كشمام وين ذاغن سي كالكان ذاني في سي كالكان يبغى يخدم تزمالت alors le pouvoir algérien يبغى يورا شتنيا
سميت طرق سميت طرق 88 ils ont mis تزملت dans la liste noire. شي طارق كي ميم في شي تزملت قفزمت في تريسيتي وزرا هذا شي تقصد مي بون سير والله ما صاير شي غادي صنصي اسونسيال هكا ايه ابري ناقد سمحتي صنصيتك مريم احبس مريم احبسك مية دور بون معليش جيسبر ديني لهنا جيسبر زرا de toute façon ازرافا شي غادينا هكا ازرافا شي غادينا ليسونسيال ماذا لهان طوميو ماذا نديري لا بارتو ليسونسيال ناك دابري زومي تزمال دون لا ليست نوار ذا شي يخدم باش تعرف نروح نكويندو ميرا وميرا ذا شي يخدم حميد لينا كتزمال الا رياكتيفي تصفيت زرا ما صنط تزمال نغاث من ليكشن جينيرال جن ديرو مين ان كرون بروبليم مقارنه تصفيت كريين دو رون وين مقارنه صفوف لا صفوف قدا سموش تاكي قلنا رومين رصانات ملكش كركراني رنوث نرصينا راه مي سموش تاكي يا فبلينات مليكاش باش يخدم يقول كانه ميرا لا رياكتيفي مكيس قارن رياكتيفي التصفيت هكا ابري وميراس واش يربح الفوت صفي ناس فوطين فلاس زران بلي فيريت زران بلي ستان مافيا زران بلي ستان كريمينال زران بلي لا ديتروي تازمال مي فوطين ناس باسكو سفونسال وميرا لا فورس الكتورالي الناس صفي الناس اك دي فرانيني ديكوي دون لور ماجوريتي سي دي زارابوفون لي زارابوفون ني ذا شاردين غيونا منك وطونك تزملت اوروزمون دي برايجيين البارل توس لو كابيل حملنا اكثر قبيليت غاسكني نقرناس عربا مينو ثني رياليتي سي دي كابيل فوالا دايور لينكران زندينا تزملت تشور ذا عربا كاينين كوني لي زارابا فاني لين تزملت هضر سقبيليت هاك دير سقبيليت الو وي سلاك واش يهضر انا كنت عارف باسكو زيتي دو برج البرج باراريج سي ولايه كي اكسبوزي على لارابيزاسيون اوترمون سي دي كابيل عساك نهضر نتعرف افيك لو طون عطاس لي فامي ونهضر الميم سقبايليت كواكاراسن ماشي نعيط نهضر سقبايليت مي وغادي الميم خامن سنتورا وغادي القبايل وغادي ندير لاسونسن فوالا دونك فوالا هضرات بارابور روانش تاكي ماذا انا كي سقارن ديني دينار بروك بارابور لي زاكتيفيتي زعما دينا ضي ساعه الحق لو ماكاج لي زاكتيفيتي الناس باسكو لو بوفوار mais il a les rendements de compte, les problèmes, il fera tout, il fera son mieux باش كني تسكرق لا كابيلي اكنا دي ريغلي لي كونتينس يمكن هذا سنين تريغلي راه لي كونتين كيسنا سي بون القبيل وتعاودنا راه نروح ندسفل فين نخدم ما يلاد القبيل كيف غنداري بردا نغاد عاقض نغاد زلن كان في ثمورة نسن تمورة القبايل ذات كان في ثمورة القبايل اوثر يونا من كوثر يولا ثمارا نتعاود راه نذكر لي نرجينا في لي زالجيريان لا ان بوبل لاش حاشا لا مينوريتي ديك السن ملان يسمح بور لو تيرم ان بوبل كي يتنادينا راه انفع وناس الشغل نسن ماشي هو كذا السوجي نشتكي كان ساعه غادينا حميد انا نصاوب غروان نمرثن اعزينك ما اكيد واجبه في يونس تسنيد كذا ce qui concerne le congrès de la SOMAM ماشي اللي دي تزملت qu'ils ont essayé de le faire فانا نخدم دي سيدي عايش فانا نخدم دي القصار فانا نخدم enfin c'est la ولايه 3 donc la ولايه 3 تيزي نافغيت سي كيف le seul qui a eu l'idée qui a fait la planification d'ailleurs même Karim Al-Qassimi et tout ça Nana Saoudi كشي مخلط Yassine c'est le seul endroit qu'on peut réussir ce congrès زاد خدمت اماكن يعني اكيد الجاري
السايد خام روح ندار الجريك خمنا الكونغرس داخل زاد خام الجريك باش تصفيق كبار خميت زاد الكارتي الكيجي قالت الكارتي جينيرال نسن ايروميني تخدمن وي صافي الانتم à 300 mètres du quartier général. Et c'est un commando Hamaï. Malheureusement, on ne parle pas de lui. C'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est un village. Il dit qu'il y a 37 personnes dans la même famille, la famille Jeroud et Grohen, et personne ne leur rend hommage au jour d'aujourd'hui, et personne ne parle de commando Hamaï. C'est un cerveau. ماشي ذنبني كان حميد يقرا نضنلو بلي لي جون اونيتاك راح نقولوا بلي مالوروزمون لا باش كيما راك كنقول لي اساس نخدم دينا يرنو اسرا ريسي باش نخدم دينا ايزون با ريغريتي روح عند 3 جور 4 جور افون نسان دينا الجارنيه نسان الجار دوفر الكارتي جينيرال مثلا نتزل نورمي نتزل نرتيزي وزو نتزل نرتيزي نتزل نرتيزي مال صح نروح بويران طالب ندخل من الكونغري تحوس ندخل من الكونغري وني خدمه لي كريزارسيون فقنا راه طابي الانتيليجونس ناس ناس سي دي مونستر القبائل كي سي دي مونستر سون ترو انتيليجون ناقد حميد ولاش لا ريجيون هي في نطايض ولاش ويكي قفازنا فايض ولا لا كابيلي كان مثلا ستون ريجيون روبال ستودريني ساكن مالانت سيركاز نستلاوين راه ساكني ثقاري قواندكنا شمايت مي سوني كون فاغ سوني كون بيريود تعدي اون فا سكوريجي ادنو على الرايه كنا قارنا كان فوالا جيسبر سذوك اللي كان يزمر سذوك اللي ياكل الديالوغ ادنو على كني ادنا ريس غير روحن داو على الهيفانا فوالا اسمح لي قدرنا ان بوان كثير ما معليش داكور باسكو كاينين لا ميليتاريزاسيون دو لا كابيلي سي فري C'est vrai qu'on a fini pour la répression, mais qu'il y a un point positif d'Ina Hamid. Je vois un point positif. C'est quoi? C'est pas la sécurité, loin de là, au contraire. C'est pas que le point positif, vu les comportements voyous de certains éléments, si c'est pas même تشاكويث اتصل القبائل اللي قبل نتفاقم باللي ce n'est qu'une politique de colonisation. La présence néant, les brigades néant, les casernes néant, soit tas, xfaqna tas gmdanen bli, il y a quelque chose derrière. Donc c'est ça le point positif de Gouarson. تقول الدراري اللي كازرنا كيما ما توقفنتنا امنيه حميده امنيه لو كان ندوكل فريمون ندوك الاركاز طامطوث لي سوفرانيست لي اسلاميست ميم لي اسلاميست رنوثني ملان ما ديني غندوكل صافي دير انو غالفيون اي وليدنا ويناك زبلو تغمنا راه ميم با تغمنا راه وكي وي صوري دونك راه بروبليم ماشي لي كازارني بروبليم هذاك moi je suis convaincu بروبليم ثلاثه هذيكنا نكون هي بروبليم ماشي لي كازارني ماشي لو كان تنفرو غيرنا ورساغني لا كازارنا راه يقولين دين ورساغني لا بريغاد سي او كابيل دو ديسيدي لا نشتكي بها هكذا تنمرث نقول صاحب عزيز قراك مريم غريغ تقشيشين نصطيف تزملتك سطيف سي دي فام سي دي في كي بارل لو كابيل ا هوت فوا قراك رون اوماج aux filles de Tmilikesh. Eh ben, ça me fait plaisir, ça me rend fier et je suis fier de toutes les filles. C'est pour ça qu'il a amené l'électricité. C'était pour ça qu'il a amené l'électricité. De toute façon, je rends hommage à les filles kabyles qui sont dignes. Tu dis que tu as la solution, tu as intérêt à la solution, plutôt. سنترات جميل تمقرانت bien sûr les femmes kabyles dignes sens propre du mot c'est notre fierté. نسات فوثيلي تمن تزمال تمن يكواون اما نثوغليس اما نساحلي انا اكو فوالا جو لو روند اوماج نمرثيك حمد صح تمرثيك فاكرش يغالد نفاكرش مازي j'aimerais bien انا نكتك لا بارول la jeu est en cours Nafa cette fois-ci j'espère que tu vas apparaître la jeu est en cours ne raccroche pas surtout hein. Ne raccroche pas ما خمد كان une seule demande c'est sûr ça t'inquiète pas mais il خمد une autre demande tu raccroches et tu fais une autre demande, ça te perturbe le live. Voilà.
La jeu est en cours. Voilà, Tagir, la jeu est en cours. Redford. La jeu est en cours à Nafa. Je patiente. Ne raccroche pas. Mariam, tu as dit que les filles aiment les critiques. Ah ben moi aussi, je te dis, des fois, ils sont même chiantes. Ah, Nafa يروح. Bah, سؤال d'ailleurs, une autre demande. La jeu est en cours, Nafa. Tu raccroches à la race. Patiente, la jeu est en cours. C'est-à-dire, la connaissance, tu dis, ne raccroche pas. Sauf si tu as une autre demande. Ah ouais, tu as une autre demande à l'instance. La jeu est en cours, toujours en cours. La jeu est en cours, Nafa. La jeu est en cours. Hein. C'est juste un problème de connexion, mais patiente très maquinquin, ne raccroche pas. C'est sûr, Mariam, c'est avec la critique qu'on avance, c'est clair. Si on ne critique pas, certes, bah, il y aura aucune réponse de la part de l'invité. Avec qui aura là. Ça et notre demande aussi. Ça et notre demande. Tu as fait plusieurs. Ouais, voilà, la jeu est en cours. Tu coupes la liste des intervenants. Voilà. Raccrocher, mais tu restes connecté. Raccroche complètement. Voilà, enlève tes demandes. نكرك دي سولن انا دينا دير ربح نكرك دي سولن ازار دير ربح ما ديفا نكرك دي سولن دير ربح لا جوي طون كور دير ربح بالحنوش لا جوي طون كور اسمع ماشي كاع ولا ساكيا de toute façon le directeur عندك لو كاين عاوز انت دسن دنج ديناصور pourquoi mes directs les dérangent. Comme tu restes sur la liste des participants et c'est moi qui va t'inviter. Alors dire qu'un لك هذا ربحه اقلق خام كيف دي سيقول je vais essayer ما كنت تفغ النفع النفع tu quittes complètement Srid نكاك داخل l'invitation quitte le direct نفع كيرش tu quittes complètement le direct déconnecte-toi du direct فرق نكاك داخل l'invitation. Voilà, là je te vois, il faut ajouter cette personne. Voilà, aucune réponse. Très maquiné. Ajouter cette personne. Voilà, là, Goma. Ajouter cette personne. Aucune réponse de la part de l'invité. Ajouter cette personne. Hop, là, je vais ton cours à Nafa. C'est moi qui t'ai rajouté. Reste comme ça. Moi aussi, je ne sais pas pourquoi, c'est la connexion, des fois ça arrive. Le directeur de il toujours des signaux à Dalabah, il toujours des signaux. Donc, ce qui empêche les intervenants d'apparaître. La joie est en cours. C'est moi qui t'ai fait l'invitation. La joie est en cours. Tu as un portable qui m'a dit la batterie negrek. Ma salle moins de 40.
le live, il ne va pas la supporter. C'est-à-dire, la batterie Neglek ne peut pas supporter le live. Il faut qu'il soit plus de 40. Voilà, faites des j'aime, peut-être qu'il va apparaître. Faites des j'aime, hop, il est parti. Ajouter Nafa Kirsch. Je vais t'ajouter à la caméra. Là, je vais ton cours Nafa. Je t'ai rajouté. C'est bizarre, hein? C'est rare où ça m'arrive. Quand je rajoute quelqu'un, il se frappe. Mais Chinian, ça a l'air. Là, je vais ton cours Nafa. Là, je vais ton cours. Là, je suis toujours en cours. En plus, c'est la première fois, des fois, me demande de faire Kirsch. Sincèrement, je voulais bien t'entendre. Mais là, c'est un problème de connexion. C'est des choses qui arrivent à moi. Il ne faut pas le prendre mal. Des fois, les directs, c'est ça. Des fois, il y en a des tofs, il y en a des tofs. Aucune réponse de la part d'invité. Autorisé couscoussière Arlande, la jouée est en cours. Nordin Hamzan, moi général Hamid. Vive le soldat Kabyle, vive le Mac. C'est une message avec Nordin. J'ai fleur, soldat, salut. La jouée est en cours à couscoussière. La jouée est en cours encore. Refus. La jouée est en cours. Même ni Farid Janadi, ni Hassan Amr Wadien, ils sont complètement Saguenay, ils m'ont boycotté. Ils m'ont boycotté Saguenay. La fin quel chien regarde. Couscoussière ou la chagma autorisé pour la troisième fois. La jouée est en cours la couscoussière. Mais la jouée est en cours, c'est un problème aussi de connexion. Ou l'échagement. Désolé, ou la had. Désolé. Je vais essayer de. Je vais essayer de. Il est sur l'événement. Pourtant, il est en direct. Et non, voilà. Je vais t'inviter moi-même, je vais t'inviter. Voilà. Je t'appelle Rakesh. Ok. Il y a invité des amis. Rakesh. Allez, je t'envoie la demande. Voilà. Rakesh, la jouée est en cours. Tenez à dire, Azul Flamautin. Azul Tina, Azul Tamarnas, Azul. القبائل التحوري. Là, j'ai ton cours à Nafa, je t'ai rajouté. Zacheikh à Nafa, partage le live. Tu partages le live et tu vas sur ton mur et c'est de là que tu fais une demande. Partage le live. Après, tu vas sur ton mur Akshinia, Naglek, et tu me fais une demande. Et ça va marcher. Fais-le. Fais-le Nafa. Tu partages le live again. Je me vais le mur Naglek, je me la demande de là-bas. Là, j'ai ton cours, mais refus. Voilà. Tu partages le live. Je me vais le mur Naglek, c'est au live. De là-bas. Encore. Allez, on va t'accepter de là-bas. On va essayer. pour 2 heures تنجي شغل النقله وتاخر في القبائلي نسمح كلشي
Bah, je devrais y aller. Un bon rendez-vous. Et ben, adieu. Voilà. Bah, je vais t'encourager de là-bas. Hein. ولا شد رباح انا دي انا فاكرش لا جو تونكور نفع قيم كلك ne fais pas d'autres demandes la jouer ton cours patiente ne raccroche pas possible voilà نفع c'est ce que je t'ai dit azul flak azul flown azul hamid انا شوفي دينيك دنيا انا partage le live il va sur ton mur et ça va marcher j'ai compris ça ok Hamid ça va Hamid ça va Gmazi ça va en fait voilà Kini je voulais juste intervenir justement sur enfin je vais essayer de faire une analyse politique de la Kabylie j'espère que enfin les Oudi d'Ismaïl Sissène je sais pas s'ils vont la partager ou pas enfin même enfin j'aimerais bien avoir l'avis de enfin des gens qui t'écoutent. En fait, moi, aujourd'hui, je pense que la Kabylie, c'est-à-dire, il est tendu. C'est-à-dire, sur le plan politique, on a une situation extrêmement tendue. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, les gens qui font de la politique en Kabylie, il y a des gens qui ont des positions minimalistes pour la Kabylie. Ce que je veux dire par minimaliste, c'est des gens, au fait, qui ne demandent aucun statut pour la Kabylie. Tu vois, par exemple, je ne sais pas moi, les islamistes, ou bien le RCD, le FFS, on peut les considérer comme des, comment dirais-je, comme des partis, enfin, ils demandent un statut pour la Kabylie, mais ils restent toujours dans le cadre algérien. Tu vois, c'est-à-dire la solution, ils ont des positions minimalistes pour la Kabylie. Il y a certains, comme, voilà, je vais citer comme le Makanavad, c'est des positions qu'on peut considérer comme maximalistes. Tu vois, on demande de l'indépendance. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à proposer pour les Kabyles un projet réaliste et réalisable. C'est-à-dire il faut qu'on vise la Kabylie, il faut qu'on vise tous les Kabyles. Tous les Kabyles, l'opinion, il faut qu'on arrive à agréer, à faire des propositions ces propositions doivent agréer tous les Kabyles. Pas uniquement une frange, tu vois, c'est-à-dire comme exemple qui dit il faut que... Parce qu'en fait, c'est ça qui nous manque. Moi, je pense que c'est une solution politique viable pour la Kabylie. Évidemment, Nkini, personnellement, les gens au j'étais, un membre du JPK. Voilà. Voilà. Là, je suis un membre fondateur du l'URK. Mais je pense, franchement, il faut y aller au-delà de ces sigles. Tu vois, il faut proposer, parce qu'on voit que le Makanavad piétine. On voit aussi que le RK, je fais partie encore, mais je pense on a raté un petit peu un petit peu, tu vois, c'est pas la solution Edwin. Il y a le RPK. Je pense qu'il faut faire des propositions aller au-delà de ces sigles pour pouvoir arriver à un consensus qui va agréer tout le monde, la majorité des Kabyles. Tu vois, pour le moment, on est dans une impasse. C'est une issue, il faut le dire. Les raisons, on peut les analyser. C'est-à-dire, pourquoi on est arrivé à cette situation. C'est-à dire, comment, c'est-à-dire le MAC qui a commencé, c'est-à-dire, on a fait beaucoup de choses. C'est-à-dire, on a brisé des tabous. Je me souviens de Kenya, lorsqu'on a commencé, par exemple, ici en France, franchement, on était à 4. Hein.
À 4, je me souviens. Il y a Farhat Mahné, il y a, tu vois, je me souviens, il y a quelqu'un qui s'appelle Asri Bakir. On était à 4. Fouran, on est des légions, on est des milliers. Le terme Kabyle, on a banalisé. Avant, tu peux pas dire Kabyle. C'est-à-dire, sur le plan politique, la Kabylie, il est devenu zéro. Tu vois, c'est-à-dire, sur le plan politique, enfin, sur la symbolique politique, la Kabylie, il était presque inexistante. Depuis que le MAC a été créé, que les Kabyles commencent à. On est fiers d'être Kabyles, tu vois. Je me souviens qu'il est du Saïd Saadi ici dans une conférence, ça fait longtemps, lorsqu'il se disait Kabyle, enfin, il se disait Algérien originaire de Kabylie, tu vois. C'est-à-dire, on n'arrivait pas à dire Kabyle. C'est-à-dire, la Kabylie, il est passé de nain politique à un géant politique. Maintenant, c'est l'efficacité. Comment être efficace? Comment déjà réunir? Parce qu'il y a quand même la Kabylie. La Kabylie, je pense qu'il est. Comment ça s'appelle? Elle est tendue. Hein. Je m'excuse, je dérange un peu. Enfin, mon Il épouse. n'y a pas de souci. À cette heure-ci, c'est sûr qu'on est en famille, hein, c'est clair. Voilà. Il y a ce canard samba. Je m'excuse. Bon. En tout cas, je suis vraiment au délire. C'est-à-dire, je pense qu'il faut tous qu'on réfléchisse, enfin, surtout les militants souverainistes, parce que ce qu'il dit là, il y a quelqu'un aussi qui a utilisé souverainiste, indépendantiste, autonomiste. Maintenant, il y a des termes comme ça. Déjà, on n'est pas totalement d'accord, tu vois. Par exemple, sur le terme souverainiste, il faut le définir. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la souveraineté, de l'indépendance, c'est des termes, tu vois, qui sont très, très proches, tu vois. C'est-à-dire, on peut, j'ai l'impression, on a été, ces derniers temps, on navigue à vue, réellement. Hein. Je pense que c'est pour ça que le malaise maintenant existe. Il existe en Kabylie, il ne faut pas le nier. Les raisons, voilà, il y a des raisons qui sont liées, tu vois, au caractère des hommes politiques kabyles. Il y a certains, il y a partie de l'immaturité. Je pense pas du peuple kabyle, réellement. Moi, je pense c'est l'élite politique kabyle, tu vois. C'est-à-dire en commençant tu vois, par Saïd Saadé, voilà, je vais pas citer de nom, mais on a manqué à mon avis, de vision stratégique, tu vois. C'est pour ça, à mon avis, qu'on se retrouve dans cet état. C'est-à-dire, il y a un malaise. Ce malaise, nous devons déjà l'analyser, dire pourquoi, quelles sont tu vois, les raisons, pourquoi. Il faut qu'on fasse un bilan sans concession. Tu vois, même quitte à ce qu'on, tu vois, le début, est-ce qu'on se chamaille, mais il faut qu'on arrive à crever l'abcès. Sinon, on restera là, c'est-à-dire le débat, on débat à côté, tu vois. On débat à côté, on ne débat pas directement. C'est pour ça, moi, franchement, je te remercie parce que, voilà, toi, tu donnes la parole aux gens, le débat, il est direct. Et ça, c'est rare, tu vois. C'est rare. C'est-à-dire, أنا فاهم ما في كاس شغل أماكن واحد نوتي سنيت يقف في الولاش. Exactement, voilà. C'est-à-dire, c'est ça. Le problème aussi, je te dis, il y a un manque de débat. Tu vois, par exemple, Chini Dagui, on débat. Je sais qu'il y a des gens qui entendent, qui ne sont pas du tout tu vois, qui partagent pas mon analyse, mais c'est pas grave, tu vois. C'est ça, en fait. Il faut qu'on arrive à discuter et bien. Il faut en parler, il faut en parler. C'est ça, il faut qu'on arrive à créer justement ces espaces de débat que toi, franchement, tu fais, je pense, merveilleusement. Tu donnes la parole à tout le monde, même les gens qui sont pas. Je connais un petit peu tes opinions, même les gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Et c'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Il faut qu'on arrive à ne pas anathémiser. À chaque fois, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, on dit qu'il est, je sais pas moi, de sécurité militaire, etc., etc. Tu vois, les anathèmes, tu vois. Ça, c'est au traître. Ça, c'est vraiment, c'est ça qui tue tu vois, c'est ça qui tue le débat. Le débat doit exister. Le débat politique, évidemment, j'entends. Il ne faut pas rentrer dans dans les insultes, tu vois. Mais le débat politique doit exister, doit avoir lieu. Même si on risque je sais pas moi, de dégrainer certains, ça, c'est pas grave. Parce que au final, c'est l'intérêt de la Kabylie qui est supérieur à tous les intérêts individuels, je sais pas moi, même de personnes, hein, même de personnalités les plus imminentes. La Kabylie est au-dessus l'intérêt de la Kabylie est au-dessus de toute personne. Sinon, on n'arrivera pas. Voilà. Que penses-tu, Anafa, d'un cadre de concertation? Justement, il y a des gens, moi je connais certains ici en France. Hein. Je vais le citer. Hein. Majid Bonkila, Younes Adlir, parce qu'ils sont tous un petit peu effarés par ce qui se passe. Hein. Mais le problème, c'est pas facile. Tu vois. Il y a certains. J'ai l'impression qu'il y a une guerre, il y a une guerre, comment ça s'appelle, il y a une guerre, 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 il y a
il y a une guerre froide entre Kabyles. Ça veut dire vraiment, hein. C'est-à-dire il y a certains ne se parlent pas, ne veulent pas en fait parler. Je ne sais même pas pourquoi réellement, hein. C'est-à-dire on est de En gros, أماكن اللغة سين وكنيون وميس فهمنا لا سين وكنيون وميس فهمنا لا. voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire je pense qu'il y a beaucoup d'égocentrisme déjà, hein. C'est-à-dire l'ego tue la politique aussi, tu vois. Lorsqu'on met son ego euh, c'est-à-dire au-dessus de l'intérêt d'une cause, à ce moment-là, c'est pas évident, tu vois, de trouver une solution. Il faut d'abord, je sais pas si, tu vois, il faut d'abord mettre la cause au-dessus de tout, de toute personnalité, de tout ego, de tout intérêt partisan. Tu vois, c'est pour ça, moi, la proposition que je fais, je sais pas si on est nombreux, c'est-à-dire à t'écouter là, c'est d'y aller au-delà de ces partis. Réellement, moi je pense que le Macanavad, c'est un échec. Le RK, je fais partie, c'est-à-dire mais je pense aussi qu'il faut y aller au-delà de l'URK, au-delà de l'RPK. Il y a une tendance aussi kabiliste du RCD, et je pense un petit peu du FFS. Je pense aussi il faut les approcher. Tu vois, c'est avec tout ça qu'on doit travailler. C'est pas uniquement. C'est pour ça qu'on a parlé. C'est pour ça qu'on a parlé la dernière fois du Parlement kabyle en fait. Le Parlement kabyle, c'est de s'approcher de tous ces gens-là, de faire participer les militants du RCD, du FFS. Le Parlement kabyle, je ne sais pas franchement. Autour d'un projet, autour d'un projet, parce que c'est des projets en fait. Mais c'est ça, c'est-à-dire par exemple le Conseil national tu vois, Conseil national, parce que le Parlement, tu vois, j'ai l'impression il ne faut pas utiliser des termes un peu forts, tu vois, un Parlement, il faut qu'il soit au moins à l'intérieur de la Kabylie, hein, il faut que ce soit en Kabylie. Il ne faut pas qu'on fasse un Parlement au Canada, par exemple, ou ici en France, uniquement ici en France. Sinon, c'est pas légitime. Tu vois, maintenant, il faut penser à la légitimité des actions, des organismes qu'on va monter. C'est-à-dire, on va pas faire que dans la surenchère, tu vois, dans la fuite en avant. Parce que j'ai l'impression, on est dans cette étape, tu vois, la fuite en avant, à un certain moment, il y a le mur qui va on va retrouver un mur. Déjà maintenant, c'est ça en fait. Il faut, par exemple, on peut faire un Conseil national kabyle, tu vois, une instance qui va gérer, tu vois, qui va s'occuper des intérêts matériels et immatériels des Kabyles. Tu vois, ça, par exemple, une organisation qui va s'occuper, je sais pas moi, des sites archéologiques, par exemple Kabyles, je sais pas, des conflits majeurs entre Kabyles, par exemple, il y a des personnalités sages. C'est-à-dire, en fait, j'ai l'impression qu'il faut y aller dans ce sens. Pas, tu vois, pas faire je sais pas moi, des grands, c'est-à-dire utiliser des grands termes, mais au fait, la réalité, il faut que ce soit réaliste. C'est ça, en fait. Tout ce qu'on va faire, maintenant, nous devons réfléchir à ce qu'on va faire, il faut qu'il soit réalisable. Tu vois, il ne faut pas qu'on soit, je ne sais pas, hors sol. Tu vois, il ne faut pas qu'on soit hors sol, hors réalité. Ça, c'est vraiment un truc qui va nous rattraper, tu vois. Parce que le retour du boomerang va se produire, c'est une question de temps, tu vois. À un certain moment, tu vois, il ne faut pas qu'on soit trop. Je pense en plus, franchement, ça vient de bonnes intentions. C'est-à-dire faire, tu vois, je ne sais pas moi, nommer 2 ambassades, tu vois, dans des pays qui ne nous reconnaissent même pas. Tu vois, je pense que c'est des termes un peu, je ne dis pas si ça vient tu vois, c'est des bonnes intentions, mais à un certain moment, il faut qu'on fasse aussi attention à la crédibilité. À long terme, c'est ça, sinon les gens ils vont dire, vous nous mentez, tu vois. À un certain moment, même les Kabyles, ils sont pas bêtes, hein. Je pense que c'est un peuple mûr. Tu vois, c'est pour ça qu'ils ne s'engagent pas aussi facilement maintenant. Parce qu'on a été tellement, comment dirais-je, on a été tellement trahis par nos élites, hein. Parce que pour moi, le problème, c'est les élites kabyles. C'est pas le peuple. Le peuple kabyle, franchement, si on lui donne, c'est-à-dire, si on définit une ligne politique viable, tu vois, des propositions politiques réalisables, je pense qu'il va suivre. Réellement, hein. Enfin, à mon avis, mais bon, voilà. Voilà. Dans tous les cas, je connais pas le thème, mais je pense que j'ai entendu un petit peu les élections présidentielles.
je pense que ça peut être les élections présidentielles algériennes, hein. Évidemment, il faut s'intéresser parce que c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est l'État, parce qu'il peut y avoir un effondrement de l'État algérien. Parce que l'Algérie, tout le monde sait, même les experts, c'est-à-dire les experts par exemple économiques, ils parlent d'un risque d'effondrement de l'État algérien, tu vois. C'est pour ça la Kabylie, il peut avoir un effondrement de l'État algérien, parce qu'il y a une crise politique aiguë. Tu vois, Bouteflika, ils l'ont maintenu au pouvoir parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres solutions politiques, hein. Sinon, je pense qu'ils n'auront pas. C'est-à-dire, il y a une crise énorme à l'intérieur du régime. C'est pour ça qu'ils ont maintenu Bouteflika, même si c'est un mort-vivant. Il y a aussi une crise économique, aussi une crise économique aiguë avec la chute du prix du baril de pétrole. L'Algérie a perdu, je ne sais pas, plus de la moitié de ses recettes. Avant, ils arrivaient à acheter la paix sociale avec l'ONCEJ, tu vois, donner l'argent. Mais maintenant, ils n'ont plus les moyens d'acheter la paix sociale. C'est-à-dire le risque d'effondrement, il y a aussi sur le plan géopolitique, l'Algérie est menacée directement. Apparemment, enfin, je ne sais pas si on peut vérifier ces informations, mais par exemple, tous les djihadistes, les daïchistes qui sont fuis après de Syrie, d'Irak, etc. Et il y a certains, ils se dirigent, ils sont dans les frontières algériennes. Tu vois, ça c'est possible aussi. L'Algérie, je sais que le pouvoir algérien a très peur, mais il ne connaissait jamais un effondrement. Il faut qu'on soit prêt, tu vois. Il faut qu'au moins on fasse une organisation, je ne sais pas moi, paramilitaire, non, je sais pas, c'est des termes un peu. En tout cas, une organisation qui va faire en sorte que l'effondrement ne touche pas gravement la Kabylie. Tu vois? Ça, il faut le faire, moi, je pense, avant les élections présidentielles. Parce que le risque de l'éclatement et de l'éclatement de l'État algérien est vraiment, tu vois, c'est faisable, hein, il peut y avoir un risque d'effondrement de l'État algérien. Voilà, Hamid, en tout cas, je vais en tout cas, oui. أنا فاهم بس استرفض justement parce que le sujet qui a été que j'ai enregistré par rapport à une de mes conseillers, ça parle de l'hémorragie et des cadres du GPK. Maoula Charilif, أكيد في نفس القسم, mais t'es pas obligé de répondre, hein. Je vais pas te mettre à la corde. Non, Kenny, je suis pour le débat. Vous étiez tous, en fait, au sein du GPK. Vous avez bossé, vous avez donné ce que mais les militants, les FMOS, tout le monde se pose la question, c'est quoi la cause de votre départ? Okay, moi, je peux le dire à ta place, hein. Si tu me fais un message en privé, je peux le dire, hein. Il n'y a pas de souci, moi je suis là pour كنسيناوي النقد الى امين يسعى الديش يعمر سمح لي يعمر دونك يسعى الرصد داخل دونك مود سوف هضر الرصدني il peut dégénérer et peut s'aggraver donc vraiment دي سوف خير bien sûr اكيد باش تسير الهضره واستيلا الهضره سي باسكو نفكر شو حاجه الاركا يروح على الاركا وهنا الكادر هنا يروح على الار بي كا مي اون فو بيان سافوار سي كوا سي déchirure. C'est quoi Hamid, moi, je ne vais pas te répondre je peux te parler de mon cas personnel, parce que chaque cas, je pense qu'il est, mais je pense qu'il est la première cause, c'est une cause politique, éminemment politique. Parce que pourquoi il n'y avait pas cette crise avant? Tu vois, avant, on avait, le mouvement s'appelait le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. C'est ça, le MAC. Oui. Tu vois, le MAC, il y a le GPK, mais c'est un appendice, tu vois, c'est une vitrine. C'était ça, en fait, la philosophie. Le MAC, c'était à l'étranger. Enfin, le GPK, c'était à l'étranger. À un certain moment, on est passé vite fait à l'indépendance. Tu vois, après, je vais te parler des causes, d'autres causes. Mais la cause politique, c'est celle-là.
D'ailleurs, vous allez certainement vous avez remarqué comme quoi Zik, avec l'autodétermination, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, il n'y avait pas d'espace politique pour d'autres mouvements. Par exemple, comme le RPK de Hamoud Boumediene, de Malika Baraka. C'est une fois qu'on a laissé cette appellation, on a passé à l'indépendance, qu'après, évidemment, il y a un espace politique qui s'est libéré. Tu vois, la politique, la nature a horreur du vide, ils se sont engouffrés, ils ont créé le RPK. Après le RPK, l'URK, c'est-à-dire la naissance du RK, il est venu avec la crise. Tu vois, il y a une crise quand même. Moi, je pense la crise, je peux vous dire à peu près ce que je pense, hein, ça, c'est une analyse personnelle. Moi, je pense qu'il y avait une crise de croissance. Tu vois, le Mac, on était à 4 à commencer. Maintenant, on se retrouve avec des milliers. Le Mac commence à drainer des milliers de gens. Il y a cette crise de croissance. Tu vois, le Mac, il fallait normalement adapter l'organisation à cette masse des Kabyles qui ont rejoint le Mac. Tu vois, ça, c'est d'une. Il y a aussi, moi, je pense franchement, il y a aussi la personnalité de. Il y a aussi maintenant des problèmes personnels, tu vois. Enfin, des personnes de personnalité. À un certain moment, moi, ce que je te dis là, je l'ai dit à Farhat Mani. Farhat Mani, le président du Messès Louay, il aurait dû. C'est lui qui. Parce que la mission, pour moi, du président, c'est de rassembler. Il faut qu'il soit un rassembleur. C'est la mission première. S'il y a d'autres, s'il y a un émiettement, un déchirement, le premier responsable, c'est le président. C'est toujours comme ça, c'est partout. Hein. C'est pas parce que je vise pas au gouvernement, ça va être mal interprété, que je vise personnellement Farhat. Non, pour moi, il n'y a pas de, tu vois, j'aime pas tomber dans les problèmes personnels. J'ai aucun problème personnel avec qui que ce soit. Mais je pense Farhat Mahni, il n'a pas réellement. J'ai quitté d'ailleurs le GPK parce que moi je lui ai dit, moi ils m'ont proposé d'être ministre, etc. Mais je pouvais pas accepter en mon âme conscience. Il fallait, parce que moi je pense Farhat réellement, il a atteint ses limites. Tu vois, c'est le rassemblement. Moi je pense qu'il aurait dû, d'ailleurs que je suis à l'ancien. Il a c'est le président de toute la Kabylie, pas le président d'un groupe, tu vois, pas le président. Il fallait être le président même des islamistes, tu vois. C'est-à-dire tous les Kabyles, tu dois les rassembler, tu vois. On n'arrive pas. Moi, je pense Farhat, l'échec de Farhat, c'est de ne pas pouvoir rassembler. Voilà. Pour moi, il a atteint ses limites. Tu vois, c'est pour ça que je suis parti, personnellement. Et voilà, en plus, voilà, si tu veux un jour, je sais pas si c'est pas trop tard pour, si j'ai pas monopolisé la parole, mais je pense aussi sur le plan idéologique, sur le plan doctrinal, sur le plan, tu vois, nous devons réfléchir vraiment plus sérieusement, tu vois, plus sérieusement qu'on le fait actuellement. Et je pense pas. Oui. Donc moi, j'ai pas tort quand j'ai dit. Si le Mac était intelligent, le RPK et le RK ne seraient pas existés. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est des erreurs politiques de notre part. Hein. À l'époque, moi, je faisais partie du GPK. Bien sûr, ça, c'est vraiment... bien sûr, sinon, en politique, il faut pas... Si tu laisses de l'espace politique. Parce qu'avant, l'espace politique, il était plein. On a rempli tout l'espace politique. Tu vois, il n'y avait pas... les gens se contentaient. On était... Les gens qui sont autonomistes, ils se reconnaissaient, s'identifiaient tu vois, au MAC. Les gens qui sont indépendantistes, ils se reconnaissent. Les gens qui sont pas totalement, qui sont pour un statut particulier pour la Kabylie, ils se reconnaissaient aussi dans le MAC. Tu vois, l'erreur qu'on avait faite, c'est que je pense que l'indépendance, elle a été précipitée, réellement. Hein. Premièrement, elle n'a pas été discutée du tout, tu vois. On a décidé, c'est Farhat qui a décidé tout seul. Voilà, ça je pense que c'est pas bien. Deuxièmement, je pense que c'est une erreur. Après, on a laissé les Kabyles. Après, ils sont un peu perdus, tu vois. Les indépendantistes, ils sont contents, ils sont super contents, mais les autres, on les a,
On les a largués. Tu vois. Après, bien, moi, je pense. Hein. Après, je ne sais pas. Il y a l'indépendance. Aussi, nous devons la discuter. Le terme d'indépendance, nous devons Pour la aussi préparer? le discuter déjà. Là, tu vois, moi, franchement, j'aurais préféré qu'on utilise le mot de souverainisme. Tu vois. C'est plus. Je vais juste. Je ne vais pas faire une critique, tu vois, philosophique sur le thème de l'indépendance, mais juste un petit truc. Moi, je trouve que c'est un terme inadéquat. Aïe, pourquoi? Lorsque tu dis indépendance, ça veut dire il y a un peuple qui nous colonise. C'est vrai, ça veut dire qu'il y a un colon. Il colon, c'est-à-dire il se trouve où? En Algérie. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas traiter, par exemple, les Chaouis de colons. C'est un peuple autochtone comme moi. Je ne peux pas traiter les Mozabites de colons. C'est un peuple autochtone comme moi. Même les Algériens arabisés, c'est des... Enfin, tu vois, même les arabophones, la majorité d'entre nous, et les études d'ADN groupe le prouvent, c'est des berbères arabisés. Tu vois. C'est-à-dire, le terme, il y a l'État algérien, c'est un État colonial pour la Kabylie, mais par contre, il n'y a pas un peuple, tu vois, qui est venu de l'extérieur et nous a colonisés. Moi, je pense que les Chaouis, c'est inadéquat d'utiliser tout de suite. Hein. Après, je suis pour l'indépendance de la Kabylie, tu vois. Mais je pense qu'il y a des termes qui sont moins hostiles, tu vois. Là, on a suscité on va susciter de l'hostilité, mais vis-à-vis des autres, tu vois, même des Chaouis. Hein. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que les Chaouis, c'est un peuple, c'est pas un peuple colon. Tu vois, je pense que les termes, il fallait peut-être discuter un peu plus, tu vois, les définir plus profondément, ne pas faire dans la précipitation. Moi, je pense franchement, il y en a le mur. Enfin, le mur pour moi, l'issue, il est là. On a vu la dernière fois. Moi, j'ai vu d'ailleurs à Paris qu'on a perdu la moitié, plus de la moitié, hein, des manifestants. Hein, par rapport à, ça fait 2 ans, 3 ans, il y avait une dynamique. J'espère que Par rapport à 2016-2017, oui. Franchement, moi, tu vois, d'ailleurs, j'ai fait un petit commentaire, j'ai pas voulu aller loin, parce que moi, franchement, je cherche pas la polémique, je cherche l'intérêt de la Kabylie. J'espère que tous les Kabyles vont se réunir. Tu vois, il faut que la raison l'emporte. Hein. Tu aurais dû le faire d'une manière. J'ai vu ton commentaire, mais comme tu as marché, tu aurais dû le faire d'une manière. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Pour dire, voilà, pourquoi on n'était pas à la hauteur comme l'année précédente. Oui, je suis d'accord, parce que moi, j'ai utilisé un peu, c'est vrai, un peu de. C'était un peu sévère, quoi. Non, un peu de provocation. Ça passe qu'une kiné, voilà. Il réveille le hal au fond, tu vois. Parce qu'au fait, tu vois, le Mac, je l'ai porté aussi, hein. Tu vois, je pense comme toi, comme beaucoup de militants. Tu vois, on l'a porté et tu te retrouves parce que la dynamique, moi, je pense que c'est la dynamique. S'il n'a pas été brisé, en fait, parce que c'est la dynamique qu'il faut voir, tu vois. La dynamique, j'espère qu'on ne l'a pas brisée, tu vois. Avec la dernière crise, tu vois, Antal Bouaziz, enfin, pour ne pas personnifier, Antal Bouaziz Fahad. Parce que, en fait, c'est ça, tu vois. C'est-à-dire, on a. En fait, ce que vous avez du mal à avaler, c'est le fait qu'il a pris la décision seul et sans votre consentement. La vérité. Hein. Parce que j'ai vu les militants d'Enna. Parce que les militants en fait qui n'ont pas voulu suivre Falhaf, enfin la démarche Falhaf, la feuille de route, etc. Parce qu'on n'impose pas comme ça, d'une manière, tu vois, autoritaire. Voilà ce qu'on va faire. Il faut discuter. En fait, les militants d'Enna, parce que ils sont tout le temps arrêtés. On avait une couverture politique, on était du MAC, tu vois. On ne sait même pas comment, tu vois. C'est-à-dire, ils sont sans couverture politique. Et pour un militant, ça c'est vraiment grave, tu vois. Parce que dans les institutions algériennes, ils reconnaissent les pays à se déterminer, comme le peuple sahraoui et le Polisario.
Donc, dans leur propre institution, ils le disent. Donc, c'est-à-dire que le pouvoir algérien, il n'a jamais pensé une seconde qu'il y aura un mouvement indépendantiste à l'intérieur du pays. Donc, les militants le commissariat, c'est cet argument-là qui, avec ça, c'est qu'ils se défendent. Donc, ils arrivent à convaincre. Oui, en plus avant, c'est-à-dire par exemple, il y avait vraiment, ils avaient une machine huilée, hein. Ils avaient vraiment une machine, c'est-à-dire très très performante, hein. Je parle de la machine politique, hein. C'est-à-dire il était huilé, il était performante. Par exemple, Atsaout Bécha, par exemple, enfin pour ne pas citer, Atsaout tout de suite, ils sont là tout le monde, tu vois, ils se sont réunis, ils ont vraiment. Après, ça a été brisé, tu vois, d'un coup, tu vois. Et là, je m'excuse, on ne met pas une femme. Alors, c'est d'ailleurs tout là, c'est que je dois. Voilà, on ne met pas une femme dans une situation aussi conflictuelle, tu vois, à la tête du mouvement. Bon, voilà, on a vu après le résultat, le MAC il est totalement déstructuré, hein. Tu vois, c'est vrai, c'est une réalité. Non, sincèrement, il n'existe plus. Enfin, je pense qu'il est parce qu'on peut pas, ça fait pas longtemps, tu vois. Non, on va pas dire qu'il n'existe plus, mais sur le terrain, il existe, il est absent. En fait, je ne sais pas le nombre, par exemple, de manifestants de Vavre et la guerre. Il y a vraiment, tu vois, il y a une baisse, tu vois, abyssale, hein. Ça, c'est une réalité. Il y a les manifestants, ils étaient plus tu vois, les manifestations qu'on faisait avant. Maintenant, les raisons, il y a plusieurs raisons. Il n'y a pas que la crise. Il y a aussi le fait que le pouvoir algérien, il est plus malin, il est intelligent parce qu'il a reconnu, il nous a coupé l'herbe sur les pieds lorsqu'il a reconnu Tamazight langue nationale et officielle, tu vois. Là, les gens, il y a beaucoup qui se disent pourquoi maintenant, tu vois, on a la langue nationale et officielle, même si c'est de la poudre aux yeux, mais pour certains, pour les Kabyles lambda qui ne s'intéressent pas d'une manière enfin, étroite à la politique, bah, d'un de Gounès, tu vois. C'est-à-dire ça, c'est un fait. C'est comme le pouvoir a fait le premier pas envers ces indépendantistes, C'est-à-dire, envers les Kabyles en général. Il nous a devancé. Je pense qu'il connaît. Tu vois, enfin, je pense que franchement, le pouvoir, il est machiavélique, il est intelligent. Enfin, il est intelligent dans le sens diabolique du terme, hein. C'est pas l'intelligence positive, c'est l'intelligence diabolique. Tu vois, c'est du satanisme. Ils sont plus forts dans la manipulation. C'est pour ça que nous devons être beaucoup plus. Déjà, il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on soit vrai entre nous, il faut qu'on se dise les vérités. C'est pas parce que tu portes un jugement, j'en suis sûr, ça peut être mal interprété le fait déjà que je dis ce que je dis. Je connais la mentalité de certains. Ils vont se dire que je casse, je veux casser. Au fait, pas du tout. Ce que je cherche, c'est le contraire. J'aimerais bien que les Kabyles, tu vois, discutent, mais enfin, سيني حبيب واقيلا يمدوك